yaro bat pindon purong ya katonon bakoy tam ujisu ngisngumu yo play nakabenta kaneka sing purong jong katonon bakoy tam ujisu haganeka sing purong jong ka pentecost ngitab da kajing men panpilihan purong ya unong sarai jomi Auxiliary Bishop Upadon Burong Bernard Lalu Didi Ubalapalai por knang Ban pinkrau ya kaneka sgi burong jongka donut bakoy tam ujisu baro sisgi hakaneka shrine balatei da u servant of God pada Konstantin Benrame House name Kat Kendai Spa Life House Sao Ladap Kendai House name. Welcome but Kublai Shibun Bishop Badon Burom. Ba Pilawan Kerku Yaki Paid Yungate Hakanekas Ngi Bakentang. Ngi Pindiang Burom Yau Padar John Sosiama SDB U Provincial Jongka Shillong Province, Rengkat Badu Padar, Jiwan Lakra, Vice Provincial. Welcome Bad Kublai Shibun Hakajuka Por, ni welcome pada Telesporus Nonglang, Paro. Ngipediang burom kerpang, ya ki para bagai, ki longkmi, ki longkpa, ki samla samhoy ki heb barit, balawan najan bad najengai, rengkat bad ki nong trei balang jongki, ban burom ya ka donod bakhoy tam ujisu. Ai baka donut bakoy tam ujisu an kerku kerdo iwei pa iwei yangi kibalawan ya simbenta hakaneka sgi burom jongka donut bakoy tam ujisu. Welcome but God bless. Nginshim na kanamba jingruai kaba shispa saupo kandai shispa saupo kandai kanamba jingruai kaba shispa saupo kandai shispa saupo kandai Sabtu sa pianegi ko
Mas Mukhut ia duain la kebentai I Claret Jane Jones lengdo nong kendri barake singkha jong I Ngiparu no blay trai kerada jong kruku kedo halor I Elfrior la warba Meristela Tongni Eugenia Marwen bat Iban Koridor basungu yo blay trai kerada na kebenta ke jong IA kebakila priang kumjuru I aitina jana basungu yublay na kabenta ka jeng kurku kedo na kabenta ka jeng kot jeng kia jong I George Michael Dakar na kabenta charity Dakar ban satok exam during I duain na kabenta I ba Barlen Nicholas barki kun kikti na kabenta ka junon kam jongki kumjurung I duain na kabenta I don kain na kabenta jeng kot jeng kia I barang sya sumara po hospital Idwairu na kabenta kajinjatai bumjukut kemensim jong ikong Helena lungdo marshilong bat Herina lungdo marshilong. Hagakartay ukpa madukun madumen simbaku. Kajingai jong trai jong iu Jesu Christ kajingai jong blay ukpa lama kajiselak jong mensimbaku. Kindan ringkat bat pi baro. Ifada John Susiama, badai Ifada Provincial, Jong Kaseng Selesian, Shillong Province, para Jiban Lakra, Vice Provincial, para Sunil Bala, Rector juga Sekretariat Theological College, para Teles badai Parish Priest, Jong Aneka Parish, Kilang Do Baro, Ki Berdar, Ki Sistar, Kinong tray balang baro, baripi baro ki pa ki choblay. Ngilum lang hakani ka chaka ka bakantang manlaus nem ban ken pendon buram ya kada nuot bukoy tamu Jisu ha unio benai bengi IT kerpang ha kada nuot bukoy tamu Jisu. Kani kadai ka chaka ka bakantang ha ka ba la IT kerpang ha ka jing sumasukher bat kamtam ka jing kurku kado kada nuot bukoy tamu Jisu. Tungin ya pai shu Jisu akan eka mas bakhoj ubalak hot yang ibaro tawan syanga pi kibesitam mat kibakhia jingkit bangangan penjat haja pi ngidon sibun ki ai kadonot ke mesiam jengi ngidon sibun ke jingkit ke bakhia ha ke jingim ke jengi ha ke jimut jemperkhat ha kadonot ke mesiam jengi ha ki yang kisam ke jengi tugini terwai kita baro sya kadonot belai ke badap de ke jing i ha kani ke sengi bangilum lang ha khmat jong kani keduan ke jong trai Yesus Kristus kabalang mentaka sengiru karakhi ke siburam Pentecost pekan mau yangi ya kecing hiar jom mesim bakhun ha kamarete istibat ki apostol abo mesim belai un pendap ke donut ke mesim cengi de kecing ai cu kenang bangi nang Shirhem ha kecing ai cengi bangi nang Shirhem ha kecing ai kerpang ya ke donut belai de kini kecing temu to kini pendam le khamat cu belai ngini kubur bangi long kinong pom bangi don kami ke jisnei cu kenang bangi long ke balakre banle niam me kani kecing maya bakhun
nga phla hau blei budon bo baro barapi kon men ko para namar bang le pop shibun daga ching perkhat daga tin daga kamba daga ching le glen daga ching le palat chonga daga ching le palat chonga daga ching le palat pakraw chonga namar kata terpade kamaria bakui sa kata isuti kiangel bat kiriu kuj barapi kon men ko para banduai nakabanta chonga how try play jingi ublay badon bo baranis nayangi balama biki pop jingi onelamingi shakachi embam jukun amen. Goblay, dagiti maya jogane singi boram, mepen khoja kabalang slansa jumi, man kariba ka jaj ben reu, to thesay ka ching ai jo man siem bakhoj, hasat la ka perthei,
Bada keci ay ching blay kabala trekam, men bala penbenanan kong ayo gospel, menta sesisian to pendabe kedonut jong kiriungay, daw try ching yu Jesu Kristu kun jong me, ube merebusin syareng kadban me, haki cilong kawai jong mensiam bakun, ublay junom la junom. Kacing puli nak ikam jangki apostol, kelanong ke baar ke dekat iway haduk hadway. Hakas sengi jangka Pentekas kalapoi, baro kilaya lumlang Kroisi jaka. Kensan lawan ke jing sawan na beneng, ke bakum ke jing be ke ba ersan. Bat kelapendap ya ke yeng baro kawai, haka baki yasyong. Nanta ki lapau haki ki telik ding ki bakum ke jong ke ding. Ki lapat penat bat ki balahiar halor uway pa uway naki bat ula pendap ya baro da umensem bakhoy. Ki lasdang ban kren haki ketien baper. Kumba umensem ula ai haki ban kren. Ki ladon ki ju ki basyong ha Jerusalem ki brio ki baru belai naman ki jai ben rio hapo ka beneng. Haba kilio snow ya gani gajing sawa. Upat ba belen ulawan yelum. Bat kelak lumar jingman. Namar man la ubrio hapadeng jongki. Ulayo snow baki ya keren ka ketien ka telik jong uhi. Bat kelak kendet bat snow pula. Kilaya ong hatu barok kini ki keren. Kimdei kinong kalilaya. Te kumno kenyi yo snow uwei pa uwei nangi hala ka jong kaktian try ki Partia ki Med ki Elam bat ki Basyong ha Mesopotamia ha Judea Kapadosia ha Pontus bat Asia ha Phrygia bat Pamphylia ha Egypt bat nakitan ke Libya ki bahap ha po ke Karini bat ki bawan na Rome bat Ju bat ki balakla sa kaniam Ju ki nongkret bat ki nong Arabia ki yo sngo ba ki yatho hakik tin tra jongi ya ki kamba pla jong ublay kaktin jong try kasam ka bashi spa saw ka number jirwai nyo spa khandai phusau nyo spa khandai phusau ka antipon ka beningkong ka dekhot ka beningkong ka baar arfu saw arfu khandai ter hadu ka balai pusan
Kajing pule na kasithi beningkong u Paulus bekut siya ki Kristan ha Korint. Ko para omdon ubala banong u Jisu ulong utrai laitang da umbensim bekut. Te kidon kisab baper Henry uju umbensim. Kidon ki kam shakri baper Henry ujo utrai. But kidon ki jingtrei baper Henry ujo ublei ubapentrei kam ya ki baro haman la ubriu. Ha uwei pa uwei la ay ya kajing penpau umensim na kabenta kajing bahalang. Namar kumba kamet kalong kaway but kadon bon kidkot met but baro kidkot jong kamet la long shibun kilong tang kaway kamet kumta ru la long bad ukris naba da uway umensim la penbaptis singi baro shakaway kamet kiju ni ki Greek, ki Maraw ni ki Balait Lut, but ya baro la ay bandi na uway umensim. Kaktin jong utray. Subhangin yang lang baro. Kanambo chingrway ka ba shispa and rifo unyo. Shispa and rifo unyo. Judging shore.
Gospel bukut kat kumuyo ane. Kaburong hamli putrai.
Haka premier jong kata kasing kong jong katayo. Habala khang ya kajing khang hangta habala don kisenran. Namar kajing tiang ya kiju. Ujisu lawan berlayang hapdang jongki berlaong haki. Kajing sok hafi. Undau laong ya kani ulapan i haki ya kikti badia kekrong jong u. Te kisenran keladap da kajing kemen. Haba kilio i yautrai. Ujisu laong biang haki. Kajing sok happy. Kumbau kepau lapha yanga. Ngaru ngapha yapi. Undau laong ya kani. Lapersan halor jongki berlaong haki. Top diang yaw mensim bukun. Lada pimap yaki pop jongno lamat yaki. Lada pipensa yaki pop jongno lapensa yaki. Gospel jong utrai. Para bangay be bro. Ngadap lagi jikmen bakrau akan ikangi banterwai akan ikamas wakut nakabanta jungi baro akan ikangi ba ngi wan yat pilgrim sya akan ikasrain jong donor bukoy tamo Jisu kani kani kacaka kabangi lepoy malakapor banyat pendon buram yak donor bukoy tamo Jisu nadu kapor bingidang kana seminary malausnem ngi yai kacat siya kani kajaka mansimenta kani kacingya pilgrim hakabangi ya dan kat bagi perabangay na parish mokhar siya kani kajaka but mentagasngi ngadap daga jikamen banira na kat batpi bantruay kani kamasukhu nakabanta jupi baro but hakani kasngiru kabakabalang karaki kom kasiburam Pentecost ngipai shublay ubakhat baweringi berbor blay jo kacing jingi snei khamtam kabala pau syai lamba kadonut blay kacung u kabakhat ingi baro pada pedeng kajing sitam kajing khia kajing kit jungi ha kajing embryo kajungi kajing khot kajung blay banwan shu blay uba ai ingi kajing kemen ya kajing tengen blay ba ai ingi ya kajing jathain khamtam hau news nem jubilee jing kermen ngi phai shu blay bolong kajing kemen kajing tengen nakabanta jungi baru blay ba ai ingi ya kajing jong kajing kermen ban phai shu da kajing shania hari ini buram siutrai Pentecost Nsyukur aban bu akhmat jepi kepada bangay katukan ni telikiman bani pusan lang. Bagi tak kilong nak kacing pule bangilios ngau mentakasngi. Baru lai teli kacing pule ke bangilios ngau mentakasngi ki kedeu hangi ya kene kaman bagata kalong ki ai kidak kishin bapau jaga cing don jong mensiam bakhoy. Ki ai kidak kishin bapau jaga cing don jong mensiam bakhoy. Kabanan kong umasim bakhoy uanra ya kacing teli ba kacing long kawai. Kadak bapau jaga cing don umasim bakhoy kadai kacing teli ba kacing long kawai. Tapi pulih kitab Genesis kelenong kabanan kong kadakot kabakhandai kabakren yangi syapang kacing tayo mod babel. Barhang tu ngiyo i bakumno kibriu kemisuthu syubane kren iwe pan. Kaktin kathali ublay lapan kelomar kaktin kathali jengki na kajing sarong jengki. Hadu bagi misuthu syu ban ya kren iwe pan. Hadu bagi misuthu syu hakata kacing tray jengki bantai ya mod babel. Kacing pulih banakong matakas ngi kakren nangi syapang katakas ngi Pentecost. Kay kabaja kas ngi Pentecost kalong Hongpong ya kata kabalaja ha kitab Genesis ha bakiyatay ya mod babel. Ha kacing pulih banakong matakas ngi yosngaw. Bagi beriu kebalawan na kicaka bapher Henry kiosngaw ki apostol ki bakren tangkaway kaktin Henry kini ki bawan na kicaka bapher kiosngaw thu hala kaktin lajong kisngaw thu ya kata ka jiro blay jong kita ki apostol ki baladab do mensiam bakhoy Henry makibaro ki lesngaw thu ya kata hakaktin lajong hakasngi Pentecost lapan mi ya kaktin ka bathamay Bagakta kaktian batamay kada kaktian jong kajiya long kaway.
Umasiam bakhuj wan rae ke chia teli, umasiam bakhuj wan rae ke chia long kawai. Tina kata-kata para banget ngila benong, habaran ke chia long kawai, habaran ke chia teli, hangta don umasiam bakhuj. Habaran ke chia long kawai, habaran ke chia teli, hangta don umasiam bakhuj. Bagilah ara benong bakawai ni ki pop persyai umasiam bakhuj, kadai banlong nong penpaj penpera, banlong nong penjot, la kadai ha ke emlang salang, la kadai ha kabalang, la kadai ha ke yang kesem jungi, la kadai ha ke senong katau jungi. Tina kata-kata umasiam bakhuj wan rae ke chia long kawai, ke chia teli, bahabadan ke chia teli ke chia long kawai, hang tau don umasiam jong ublei. Paulus sa kacing pulai baar mata kasi upan kan mau yangi, bagi don kisah baper, ngidon ki kam syakri baper, henrei ucu ublei. Kisah bagi cing ayu umasiam bakhuj, kidai ban ya rap yangi, bawan rae ke chia long kawai. Kisah bagi cing ayu umasiam bakhuj, kidai ngidai ban penan kami ki, bawan rae ke chia long kawai, omi ke chia apa ya pra. Paulus uai nuk sayangi mata kasi kacing puleru dakamet. Uang kamet kadai kawai, ngidon sibun teli ki dekotmen. Kamet kadai kawai, bagi don sibun teli ki dekotmen. Bagi ni ki dekotmen baro kia long siteli bat kamet. Om dan kanu ke dekotmen ke bansaila. Namala dakawai ke dekotmen ke saila nginjenjar kamet ke jungi ke namdai kamet ke basyat ke baklain ke bakoi ke bakhiak. Hendai baro ki dekotmen halaka kam kia pelong ya kawai kamet. Paulus suka ban ayangi ke jihikai, bahkan dia ke jialong kawai, teng ke jialong beriung ia perkat ke jialong kawai ke bersejengai bah, ke jialong kawai kiri ke pertai, ke jialong kawai ke melang salang. Lai Paulus bukan mau ayangi dak kamet, banong bah, kan dia ke jialong kawai ke sedang nadu ialah desimen. Kan dia ke jialong kawai ke jialong teli ke sedang nadu ialah desimen. Kemangi sutu baru kita khotmet jungi kia trailang nakabanta kecing bit cing biang kecing yaj renti ke kam jungi. Shubo pimul le tray office ke kejat jung pi kam tray lek, ke kejat jung pi kam kongu, pinu la ban lek. Pi kwa ban tray ke keti jung pi kam kongu, imla ban tray. Re baru kini khotmet kia trailang bawan ra ya kecing biang jungi. Bagi la ban pendep bagi kam man la kesengi, bagi la ban pendep bagi kecing tray man la kesengi. Tak keju kuru kaum Paulus wan ra ya kene kenduksa banong ba kajia long kawai kabau musim bakhuj ai teng ia pe sajengai ba ya kata kajia long kawai kiri ke perthai ke bele thma ki caj menreu ke bele apa deng jungki ndai Paulus upang kan mau yangi ba kajia long kawai kade sedang nadu rempai nadu yangi simet ha kajia long kamet jungi ba kade kaju kajia long kawai kade sedang nadu ke yang kesem ke jungi lakal laweringi parabangai nakata-katau balong hakade ke siburam Pentecost balong ki atiar jong ublei hakajia teli bat kajia long kawai. Wei ni ginong syun jong kajia long kawai kajia teli kadai kajia tiang para beriu. Wei ni ginong syun jong kajia long kawai kadai kajia tiang para beriu. Ngias ngau ke gospel bakum no ki apostol ki la tiang. Bahar kata kajia tiang jong ki set kut na yala de hakawai ke kamera namar bagi tiang. Kecing penting kadai galat jong kajia pencot ya kajia long kawai. Habang ngiting, ngikang yala de, ngisong yala de ha kamera, bang ngisetkut yala de, namar bang imdan kecil de bat kiwai pat. Tina kata-kata kecing tiang teteng, kecing penting, kemara ya kecing pembelong kawai, kemengi ya kesentan. Anda habakile amat ya kecing jong musim bakhuj, habakile amat ya kecing jong hiar jong musim bakhuj, kita kijong kesentan ke basyap tiang, kila mi nak kata kamera deng, bakile lek keleng, banyalap yo kubar babah. Kijung isendan ki beting put kila mi na kata kamera bagi lek keleng berpemna ya khobor bha jong ukris kani kadai keci ai ke bau musim bakhuj uai hangi iwei pe iwei tina kata para bangai hapadeng jong keci kan at jong kiri ke perthai hapadeng jong keci kan at parajaj benreu hapadeng jong keci kan at ki babun ki bangi i hakim lang salang ngi khot lawe ringi baro balong kisaki jong blai ki ba wan ra ai keci te song baka chia long kawai dak chia kabor jong musim blai la khala we ringi baro balong ki atiar jong blai mon ra ek chia te song baka chia long kawai kum sian men si para kidan argut si para ki bang pulai sa phang jong ki kide ki argut si para ki senrang hadian bagi ki me ki pa kilaya khlat no kilaya benta kilaya same kata ka jingdon ke GM jong ka yang kesem ke jingdon GM jong ki me ki pa kilaya same ki ki argut si para but kilai emer ji suk ke jing bahaya mian tentang iwe inala
iba penklat ya ka caka jong hanmen na ka caka jong para kini kilai em ka cia sok ka cia bah bana ka cia dai jeng mun kumno ha kawai ka sengi hadian kendia senam bala klat ki kemi ki pa kladon kata ka jikan at apa dai kini bra arngon bar kata ka jikan at kelapoi sudu kata ka jing ka bala jor ba kata ka jikan at hakaba kilaya mi da ka cia pra da ka cia dom iwai pan hadian ka to ka sengi utau para aita inalai ba peniklat ya ka jaka jong u ba jong hanmen ula sedang ban khot iki misteri ban snaka kan ro ba jerong ban snaka kan ro ban peniklat no ya ki bra arngut hadian balayu i ya kata bau tau para ula snaka kata kan ro bala pendep ya kata kan ro neu hanmen jong ur sengo bitar ba ula wat kita kinong trei ba kumno uangan beteng susu ya kan ro sedu sedu jerong kena bangan nemu isu hisnan nang nei satai kenapa kan nemu isu sendan nang nei satai siliang takkan beteng ka kenro ka bakam jerong banumi isendan sene satai siliang lawan way beriu bela terwa bau deu banang mentrai misteri bau neu hen ben ulang pai kan ai pi kan ni be fintrai bat ngan lek jing lek mentangan ja ko ba ar benai lai benai ndang lawan mangapi di ban pendep namar ngam kuak subuni inang nei satai siliang bat lek kita ka jing lek ju ndalawan pai dah kecik kami lenti berkata kenro kalau jerong bah, la dep ya kata kenro, banum isu ya kata siliang ke bahasa atau para jeng dah kata kadai kecik temi alang ti kecik temu kecik berkat kecik hendrai indalah poi, hang ta hayeng usiam ban bakal long pong, bau tahu nong terai, haka cakap buun pencerong ya ke kenro, usna cingki yang penbandangan desa tai siliang, usna cingki yang penbandangan desa tai siliang, perbangai lah hot lawerengi, haka siburam Pentekos. Banamlong kinong tay kenro, hendrai banlong kinong snatching king. Banamlong kinong tay kenro, hendrai banlong kinong snatching king. Kiba pun cing king ya kecing adai, kiba onra ya kecing bahag kecing mian, kiba onra ya kecing bit kecing biang, bagi kiba onra ya kecing long kawai. Kanai kadai ke siburam jong Pentekos ka bau blai hot aware ngi. Bantai ka yang kasem jongi hak kecing long kawai. Kamata tian nak long beriu beriu, ngidon nak kecing kecing long, ngidon nak kecing per, ngidon tete kecing sutu, kecing bom sutu jengmut. Henry kasi Pentekos ke pekan mau yangi, bau blai hot aware yangi, bantai ya kecing long kawai, bagi kecing teli, haki yang kisam jongi, haki imlang salang kejongi. Kabar kecing ai jong mesim bakun, kadai kecing sup. Haku spel mata kasegi ujisu hadu asin, laisian uang, kecing sup ngai api, kecing sup ngai api. Way usai mulak hati way non rador batrem, ban bat ulah bathai ban ro sepang kejing sup, ban ro way kadur kabayadai sepang kejing sup. Unai non rador ulah ro ya kaway kecaka kabay tenat bah, kabadan deki pelangi bacerngam, badan di wadun, badan kiding ki babon. Kadur kabay tenat bah, kabah masen pay dong isu iya kejing itenat ya kata kecaka. Ulah liay usiem muang kadai kadur kampat penhun yang draw dah kawai. Ulalai saya kata kamera draw jauh, bawa pusan kai kadur ke bangan draw ke ban penhun ya usiem. Hari nak tahu ulah draw ya ibai kelung iba tiak ajing tiak. Kakemi ya kasyong hajan jing tiak. Berkapet ya kadur kemat jing itai kelung kan no kacing ikan jai, kan no kacing isuk, kan no kacing ikemen, kan no kacing iloi. Berkakemi ya kasyong hata ban api ikun rit iba tiak. Ulali Aisyah siem dak berkat bu siem seorang syabas kane de gadur ke bitenat kane de gadur ke bangat temu ngadesuk men adu kata-kata bapila droy kane gadur hendrai ndala poi usiem uang kane ro kan de gadur ke bangahun utaw non rodur ulali sieng dak kata kajing kuslai mesiem sak ai perkenyan ro ndala poi hang ta kat bu nang pusan kat bakajing duai hadin nang ta ulah droy ke wai gadur jong ka wai ka ksya ke bajurong bah bala dapat ya kata kakshay ke bajurong rengkat begitu ki ki bano na tanah jurong la itu ya kecing berten jo kata kakshay begitu ki dieng ki badan saudang ki bakhiwin na kecing he jo kal air ki dieng ki bayaki ki bano na kadau jo kecing be jo kal air bar masin pa ya kata kadur la itu bakal namdai kan ya kadur jo kecing suk namar ba kata kakshay ke bano itu ya kecing sawa kecing berten jo kata kakshay kini kita yang kibayano abak hawe nak kata kajing piwen jogal air hapa deng cung ita udro iwe iding bahai ta iding udro iwe skumsim
barang ta udro ya kadur jo kita kisim ki basyong jai bagya kemisim ka ba ai jeng ba mi kita ki konsim Lahi rasyus im, bos im mulahun, wong kane kadai kadur jo kajing suk kamut bamdan jeng kelomar syu. Kajing suk kamut besyui tang kajing jai sudah. Kajing suk kamut bamdan cai kan atsyu. Handai hapedeng jo kajing berten jo kaksyat. Hapedeng jo kata kajing kiwin jo kala air. Kumnungin ya kelenti jo kajing suk. Kumnungin ya kelenti jo kajing suk. Kata kadai kabau belai ukhat uwer ngi basa kawai pat. Kajing ai jo mesim bakhut kadai kajing suk. Kicu ong berbor kumne mensyua. Ki ong ba lahi kwai kajing suk dan kam dia perliu jengmut. But kalat kelenti banwan rai kajing suk kadai kajing perliu jengmut. Mentah ber ki ong kumne. Ki ong ba kawai ke kerteng bathamai jo kajing suk kadai kajing syashkor. Ke kerteng bathamai jo kajing suk kadai kajing syashkor. Ban syashkor kambut ban ong ba syashkor ma piyang nga bakeren mentana ni. Kan ira subha mano bakeren hi mane syashkor mano ba hajing keren subha. Handrai kajing syashkor. Kabawan ra kajing suk kada kajing kloy jing ban syashkor iwe pat hayang asam. Perbangai kamtam kum kiki meki pa. Bunsian na kajing im jungi ngimcula ban syashkor hadu ka bakut. Ngimcula ban sangap hadu ka bakut. Piki kimi pa nga martatin pi oman. Babun sian ki kun chung pi ki wan ban ya tu ipi bun ki ai. Ana ngim sngapa do ka bakun. Ngim syashkor do ka bakun. Siteng ni ong ngalasu tu labiang. Siteng ni ong kanyok te ngalasu tu. Sange no labiang ngalasu tu barok khoi. Ngim sngap do ka bakun. Ngim kloy ban syashkor do ka bakun. Ngangas tu lengo barabor kumno ki ngiyo ite isap. Iba sngap tang siteng sutu i ka bakun. Syashkor tang siteng kena sung tulut saya ka bakun. Ngim syashkor ado begitu kiba kuah ban ya tu hangi kinda pendap ya ka jengkeren ka jongki. Nakata daw teng aktin pareng ngiong we listen only half, understand quarter, think zero and react double. Syashkor tang siteng sutu tang sipawa teng. But ngim perkhatiru handai ngia pen ba ka jengdom ka jeng bitar ka jongi. Kada kasin magpawe ka jing kada ka jing syashkor. Ipusan siapa ka jing belai lama kada nuot bukoy tamu Jesu. Kada kasin mapaw jo ka jing kada ka jing syashkor. Gicu ong pisim iskor jo pibur arteli pi pendai lang mi do nuot. Yang mi do nuot. Kada kasin jo ka jing kada ka jing syashkor. Hey. Iki brio ki bangi pi kloy taban sengam baro si sengiru. Dei, pipet kena samla ki pun. Lesi ipa miskol kendiat email arlai minit iparlok iba sutanat pat si kentaru biang bai ben sengam man ka sengi kata ndai tang si sin si sengi ndai tang si sin si tayo man la ka sengi sengam ar kenta lai kenta kia keren ya ka jus ya ka juru nya ta ben sengam subang bai balai namar ikibi iu kiba pi kloy ban syashkor dena kata kadau ke syashkor kade ke jengkermen jo ka jengsuk kajing syashkor kada ke jengkermen jo ka jengsuk. Don em kipor ki ba picu ong kumne. Don em kipor ki ba picu ong kumne. Pilai menoi picu sengap denga. Pilai menoi picu syashkor denga. Pilai menoi picu sutu denga. Tem cikloma baro mdai ba mi na kata bangim picu sengap. Ki cikloma baro to kam dai ba mi na kata bangim syashkor. Namar ngi baro ngi komplain dia kata. Ngi o dia kan baro. Yang pilai picu sengap beta denga. Pilih macam syashkor itu ya nga. Bihim cukwa teman syashkor. Namar teng ngiyo ngakar ki ngabun kam ngam kwa ban syashkor ngahap literai. Bat ngikloy ban sacrifice no ya kata kaji ngi bahaka ya kasam nakada bangim don por ban syashkor. Ban sengap iwe pat. Haba don mano ban syashkor filap ba baro sisen mengilak ban yo keren yo ya tu ya kai baran nakadonur ke mesim jungi filap langsung tenat langsung jai ta ke mesim hisngau tu ba ke mesim ke sengau jai ta habaran mano ba syashkor ya pi hadu ka bakut habaran mano ba sengap ya pi hadu ka bakut habaran mano ba sengap ba syashkor ya pi pisung tu pisung sting ke mesim piangong daya matangala ya tu ya pi dengan susting ke mesim susting ke mesim wai orang ba ubacu tray samlarang ba batray ko office uthok kamne iwe jingja ka jing im wang ko sengi lunch break
tray koi company idan kantin habar te ula lej bam ta kantin ban mal bakshit ke sengi ula shim ye kecing bam ba ula ra ban bam pelau hai te berenda jo kata kantin wong kat bedang bam ta dan wei temen ubawan beriam malumala baru ang nadu jengai ngala perkhat lupa au te temen uwan krong usuan pancing bam usuan pan pisah te wong kat bangatang syong bam ta utau temen ulah keren yu bahadia nang tahu ulah sedang pen yatu kana sepang kaji im ju uniu samlarang ba uang kat budang yatu kana ngang perkhat maruai usu pun be ju ni usu le men le yatu kana sepang kaji im ju dakut sibet tu sepan bam sepan pisah wa kacimut junga takadan bitang katahi ba usu le men le yatu kana sepang kaji im dakut sibet sepan bam sepan pisah te uang ngatang beteng ban bam ta ngabam suki jai ba uniu temen beteng ban yatu kana ya kaji im ju baru uang hadin ndalakut kata kaji yatu kana uang la sulerani yala dia hadu kata-kata bangala perkhat bandalakut kaji yatu kana usapan bam usapan pista handai dilakut uang kulai sibun heb tang mapi belas skor yang ngau kulai sibun heb tang mapi belas skor yang ngau uang la susting menta bangala yatu ibi uang ngala perkhat lupa usapan bam unong krong usapan pista handai usuku atam badan manor manobos ngap yo tapi bangai bun kecing kelomar kimi yang ngasem nama bam skor bami keloi ban sngap iwe pan bami keloi ban skor iwe pan kadak jo kelat kelenti jo kecing suk kabu jusu terwa menta kaski kepada kecing ai jo mesim bakut kedai kecing keloi jengi ban skor iwe pan kado mesim bakut wan rari kecing map hakos pel menta kaski jusu ong igi pop jono bapila map lamap igi pop jono bapila pensak la pensak kecing bo nut bo syun kam dai nau mensiam bakoi kecing bo nut bo syun kam dai nau mensiam bakoi kecing bo nut bo syun kam wan nau blei teng-teng kalau beriu man beriu jengi dan kapor ka ba tak kasnem ngi ya bo nut ikiwei tak kasnem ngi melak ban keren ikiwei tak kasnem ngi melak ban yalek yawan tak kasnem ngi melak ban yakiu sien men si para si bayang asam kecing ajo mensiam bakoi kedai kecing maaf kabu jusu terwa aku spel mata kasgi parang ngai bai baro kadba ngi im ne sla perthai ka bangi im ka perthai ka batang kat no ngi im ne sla perthai blai khot uwe ngi im tasgi de phimam lama be phiru de phimam nama dina kata kadau tu ini ai ke cing maap iwe pan ilong ki bro ki besbun mesem how news nem jubilee cing kermen balong ki bro ki besbun mesem ban kloi ban maap ki we pan hakalong beriu man beriu teng melak biang ni don be kecing tuna don be kecing ye telot beriu don be kecing bambit bambiang handai kecing kloi ban ai cing ma bi ki wei pan kong ra ai cing kurku kodok wei kesengi dan manor bi tu enga ba la pule bi yo pule ka wei kecing tho spang wei u ra temen bola rang ba kerta udeu dan pedeng jong kecing pang kecing sitam bagi kuan ki yo i ba ulah tiap pang ba ulah sitam jur tigi kan mau ba kila kan mau ba udan uai uparlok cu ubal aslam ci keren cu tigi berkhat bapli ula tem ula pang ula sitam jur te syabun khlat le se kebahaban le khot yuta parlok bani sup bani bha bani miat no te kila le khot yuta parlok berulawan bar kini berangut kile kedup kile sup kile bha kile pan map kile ai cing map yu pat bat kile kemen nang ta kaya kesem do kala kemen te sibit enda uta parlok ula mut ban mi na kata kayeng unu temen ula pertabe yu uang kene kecing map kan nek tang ladang ayam ladang impiang ladang ayam tu uang ngini long kumju long mensua te kecing map kam dai ban ai cing map tang la jan cing yap mo la dai kapor ban lek hendri put siti sitliu hendai kecing map ka dai kat bangi dai im ne sla perthai i duai bu bleng kur ku do yangi pengin pediang i kecing ai bakar pang jo mesim bakhoi men kloi ban ya map iwe pan ani ro Jesus Christ yang berpelaka cengecuk. Kanamba jingwa ke Lai Spa and Rivo. Lai Spa and Rivo. Away.
Jubileu kapa hari ini si buram Pentecost dan bui kicing doai jekerpan bengi don khamatu. Kajubab jumpi gigerpat ime ko try. Gigerpat ime ko try. Nang mata balang murkupa bakhu jungi. Bau mensim bakhu unyai biteng banyalam yu kupa bakhu jungi. Upop Leo bakendai badi baro kinong serai mensim. Kinong ap lang brot jeng balang jungi bakinla ben bena banyalak gospel da kajing slur bat kajing it gigerpat ime ko try. Gigerpat ime ko try. Nag bentak bishop kilingdo kiriuniam bat kita katikis jungi ni duai khamtom ye as bishop Victor lingdo bat bishop sanrop jungi I Bernard most reverend Bernard lalu bat boro kifarar kiriuniam kentai bachenrang bada kajing jung mensim bakut kinla ben sakri ye kipat blai da kajing start kajing kemen bat kajing ngore gigerpat ime ko try. Gigerpat ime ko try. Nak bentar kinong alam kijat benriu berkari jungi. Memensim jung jing sisa berkahok unyalam ki kajing sai kang begin la bentrai nak bentar kajing bahalang ben kentiu kari berkajat benriu kajing suk berkajing yeteli gigerpat ime ko try. Gigerpat ime ko try. Nam da kajing suk hakaputai bagading jung mensim makut kanwanra ye kajing penkia habadon kajing sun kanwanra kajing yeteli habadon kajing epat berkajing suk kebane apedeng kijat benriu baro gigerpat ime ko try. Gigerpat ime ko try. Na bata kipat riungai kristan baro kanang binglong kibala pentmai hakajinget kibetrai sitam hakajinget bat kibeyatli hakamission jungi ban saki ya ukris lengba kabor bakajing penyat jong umensim bakut gigerpat ime ko try. Gigerpat ime ko try. Nagmata jungi baro kibasim benta hakani kemas bakut bau musim unsong haki dono jungi unpenskam ni kejinget jungi bat unyarap ingi ban imkum kinongbut bat kipilgrim besisa jong Chris bat ba kadonut bakut jungu kan yai kerku ban penlong ingi kibasngorit kibakloy ban bot ikijingkai jungu bat jong balang jungu gigerpat ime ko try. Gigerpat ime ko try. Jajar lang museum tu ni abu uji temu jekerpan bengi don khamatu blai. Ikini barang ipan dau Kristu terai jungi. Ke nombor jengruai ke balai spa prafu ar.
Lai spa pravu ar. Doai kon men ko para bagani ke citrua chunga bachong pi kalong ba pleo na kamadu bleu pa budun bo bro tu tarai de jana ki jopi na bata shiro pura ko te jopu petchitoi ni kepala ko jopu ko koi Doai kerpat putrai bakat kum ke cingkular jong kon jume umsi mbakoi un pen pau kham sinahangi
ya ke jing maya ka bahalan dat jong kani ke jing kenya bonus gausen ban pen pau ya ke jing shisha baro ipan ya kani dau Kris utrai jungi utrai undon rengkat bat pi to kentiu ya laki donun Jong ini ai ngui trai kan radu blei jongi Da shisha long msho hobat ka badai kadai ti jungi ba ka chim panemingi aman la ki po ba ka chaka ba nai ngui me ko kan rad ko pa ba khoi ko blei badan bor bat bam chukut namar mala pandai pura ya ka ching maya paskha aba ka ni ka sngi mala ayu mensim ba khoi lor ki to ki bala panlong ki khonting chume da ka beso ya ki Hau kun balak hamar wei cumi, men balak hanang kong kabalang, uneu cuma simu balak ayah baroki cai benriu, ya kecing tip jauh blei, baru balak peneteli kiktian kiteli jong kepertai, ha kecing pelaya kawei kacingen, na mar kata, ha baladap miari kecing kemen paskha, kapertai barok wei kerisa da kecing ya royame, abi kesucing ki kani solang bagacongki, ha kecing roy meda kaba yai ruai. Shisha malong bakhoy ko try ba kadai hak babarok ba melathaw kini roy me na malambaw kun chime try chingem chi sukris ta ka bor chi tre lem jo man sim bakhoy mai ching em ba me pen khoy pen kan tang e ke baro ba mem chu sange balum haladi lau pan khnang ba du ba mi adu ba sep ka sngi en terwai ka knya ka krem bakhoy chi ka teng chome na mar kata ko try ka par di me ba da uju man sim men subhaban pen khoy ye ke ni ching ai ki bangilawan ra Bayan penkentang yaki, bakin kelalong, kamet bakasnam, jong khun jumi utrai jungi Yesus Kristus, ubalo hukum yengi ban penmentai kini kicing maya. Namar mauhi kamet belai tino yu, ulashim yu kpu, badakaba aingu yame, ula duai gerku, ula kedia, belai lagi sendran uong. Tu shim matabam na kani pi baro, namar kani kalong kamet jonga. Ia kabaan IT na kabanta jongpi. Haga juga kom dalalaya bam ula shimya ka khuri bada ka baingu yame ula duai kerku ula aya ka lagi sendran uong tu shim batadi na kani pi baro na mar kani kalong ka khuri jaka snam jonga Coba cutang batamai bat bam cukun. Ikaban penmi nakabanta cong pi ban nakabanta ki babun. Nabanta ka cing maabi ki pom. Tuleye kani ban kan maawi nga.
kajing maya jong kajing eng. Namar kata kutrai kat bangi penmentai kajing sya shitom mapalai im jong kun cumi ya kajing mipat badan buram cu badai kajing kiu cu sebeneng baru ka bagi nangap kemilanti ya kajing wan biang cu nitruwa sungu hame kane kajing kenya ka bakhuit bat ke baim ngikar pat ye me to pe ya kajing truwa kenya cu ka balang cumi baca kebori uci kenya bada kajing yap cu melaman mapeniasuk yang iban mehi to ai bamangi kiban besar dak met bada kesnam cu kun cumi bagi ban pendap dong mensim bakhuju ngin kelalong kawai kemet kawai ke mensim hau Kris. Tahun penjenai yang i banlong ke jingterua bomjukut hame knang banginyo ya kanong pateng lembat ki balajit jong me kirpang rengkat bat kamriya thesti bakhui kakmi jong uble rengkat botu Joseph bakhui du kurim jongka lembat ki apostle bakhui bat ki martyr bakrau burom ringkat bat kiriu kuit baro ha ki bangi sania banyo jingia rap na ka jingia side lem bakrem kut jongki hakmat jongme ngi kerpat ko try to ai ba unei u jingknya bapnya suk jungi on penroy ya ka suk ka sign bat ka jing penim ya ka prethei baro ka wei to ngob haben pen scam ha ki jingit bat ka jing eat ya kabalang pelkrim hang ne hasla perthei rengkat bad u shakri chungmei u leobak katsau ukpa bakhoi chungi u Victor Lindo bad u Bernard ki bishop chungi kakinhun ki bishop ki Lindo baro bad upaid baro ya uba melapen pelong u jongmei tos ngap ya ki jing tuai jongkani kaying kasem kabamela khot banyalum lang hakma jongmei kukpa bait basbun ha kajing isnei jongmei toilum lang halade yakikun jongmei baro kiba la sapriang hasat la kapertei ya ki hinmen ki para jongi senrang berkentai ki balakhat no bari kitu baro kalpan subhaya mi suap bikin klan da kini kejeng em to pedang yaki sarjeng sai kahima jong mi hang tang ikremen bandan bat ngi hun lang da kaburam jong mi dau kresu trai jongi dau ba methe sei hakapar thei ya baro ki jing baha Da ulembadu badhau kan long me ublei ukpa badan bor Hagachi long kawai cho men sim bakhuj baro kabram bakachiaro chunom la chunom Kumlau kumingidu nong panim bat kumbali hikai ngi dekakti nublei nginod bantuai kukpa cho
trai kerpat putrai na kajing sni baro ha kajing sebon jeme doa Yesus jesanya kisngi cungi kenapa cerap jesne cemeng lai berbo na kapom bayo jada na kajing jenja baro kabing nap kemilanti ya kajing kermen bakhuj bagi juan pacu na penem cungi Yesus Kristus. Yesus Kristus me belong ki apostol jumi Yesus ki nabat pi Yesus jangan ai pi bapai ki pop jin de jinge jong balang jumi bar ki Yesus bun jumi to ai ka Yesus ki chetli ko ki kum kaman jumi me ba emur bus sha junam la junam Yesus utrai ke nomor bor ringkat bat pi pa Yesus de bi ngu mar kalian Yesus Kristus ko nomor jong blay bakin noi ki pop ki sang ka perthei sumi bla sha khot che ka jing khawai ko nombron Jingwai ar spa lai pu ar spa lai pu ar Jong ni Bapa
Ka sakramen jing pen skem na ke benta ke bela pen krek kan salong ha ka arpu atring ha ka mas ke basi pau steng mestem. Ki badai ben priang kin sengobha ban yawan baro na ke benta ke jing hikai niam ke bakhat duk ban salong ha ka khat san tereng. Bat kandon ru ke jing kandon ha ka jing pen krek dak sakramen jing pla ha ka arpu tereng na duk kapor sau beje janmet. Kadai kapali jong ka CMC selai karya ban pen khoi ya ka yeng mani bat kumju ru ban wan ra sentiu ha ka khat sau tereng menta ka tayo. Ki ban yalam jing doai bat penya ya ka jing mani sakramen ha ka sni sa jan kata khat sau tereng kadai kapali jong ka CMC nong lum. Kum ka parish ngin rakhe ya ka sngi jong ka mei mariang lani ka World Environment Day ha ka khat sau tereng ha ka ni ka sni sa jan banwan da ka jing thung ding ka Social and Cultural Committee jong ka parish kan penya ya ka jing thung ding ha ka tei ka sngi. Ki ban yalam jing ruai ban puli ka tin ublai ka jing duai ringai bat kui ki kam ha ka ni ka sngi sa ha ka sngi utrai banwan khat san terik jun kin long kumne harum. Nriu siteng mestep da ka Celestian Cooperator, prashteng mestep da ka Bendrame Oratory, Shipau steng mestep daga CMC Jayur, Arsteng janmit CMC Maudat Baki, San beje janmit daga CMC Lau Mali. Kejing wan pilgrim ke Bakarpang, kejing wan pilgrim ke Bakarpang jong ka parish jongi syakane ka shrine jong ka danur bakut tam ujisu kan salong ha ka arpu khandai tereng. Menta ubnai. Tikumtala karpat ya borok ki CMC makin sengobha banyayat da ka procession nala ki jong ki CMC dak ba kinyarwai bat kinyadoi ha ka donut bakut tam ujisu bat kidai ban poino hapo madan parish ha ka por si beje siteng no phai sngi bat na madan parish ngin siami ilang banya poi ha ka ni ke jaka na ka benta ka jingmani sakramen bat kumju ru ngin penkut da ka mas bakut ha ka por lai beje janmit kani kan salong ha ka arpu khandai tereng ka pilgrim ka Bakarpang kumban rakhe yaune usnam jubili ha ka khat san terek kan sadon ka jing pen thmai ken tiu khat jong ka CMC kan ton masar ha lailan ha ka por sau beje janmit telakhot lawer ya ki prab ya barok ki pai rungai jong ka CMC ban ya poi renti lang. Ki jingya seng yeng menta ka sngi pratrik kin long kumni
Hasim si kenton masar blok I hayeng ikong Mirabilis shooting hakapor nyo beje janmit hasim si wam kra dong traisi hayeng ikong Aibyang Mary Tang hakapor ndriu siteng janmit hayeng ikong Judith Mary Dingdo hasim si Monsiar blok 2 hakapor nyo beje janmit haka kendai tereng kendon kejingaseng hasim si Jayur haka blok 3 hayeng ikong Iris Cabong hakapor nyo beje janmit ka Secret Heart Girls Higher Secondary kadon kam iway inong hikai iblapas MCOM BN kibakwa sngobha ban ai ka application hasua ka khat saw tering menta ubnai kajing pentip kentiu kurim tu yatip mapi baro kipa jong ublai kibiadon hangni ba robot khongsit namot siar bat kadai vika hek na mauprem kitmu benyapoi syakasongkha songman da kaburam mahkamat ublai bat kabalang te ladadon manu kibatip badon kasang ka kendia ne kawit kawa bakini kimbet ne kambhaya ki benyapoi syakasongkha songman ngi kentu yapi da kemensim tip briu tip blai banyatu hakiling do jongka parish kham kloi kat bala te la karpat pai rungai jongka maulai parish kin ngobha ban poino hangni hapo yeng mani hakapor si beji siteng namarangi kadai kepali jong kamaulai parish bangin penya ya kejing mani sakramen haka nadu kapor sibeji steng hadu arbeje telah kerpat jepi syua ke sibeji steng sebabnya poina angni idon ini kelung ibaja ini kelung idon hang tepo office jong administrator jong kane ke yeng kata ide I Andrew Langti Sangdiar mo ini kelung idon hang tepo office ngba selik sim I Jinkelmen jonga kungka dikatlan Sab jingroi jonga shamingakan Tlong jingin upang don jingku Halenti jingin ngasyanyalu Jong
to ngin yat wai ko blai me bathe sabun na kabalang chumi yegi ching ai na bning tori kendong yegi ching ai ko mela ai khnam ba bor ka so yegi ching ai mun sim ba khoi ya ka bala the sei haka kan yai sei so bat bagani yegi ching ba mun sim kan men toy sha ka ching penroi yegi ching siu spa bam chukun ipan ye kani dau Chris utrai chungi ingo khli ban pediang ye jing kerku to blai ukpa jong ge shai uba mata kasngi ulamon ban pen shai ge jimut jong sindran da ga bathe sai umun sim unong ai bun un pen kemen ye pi da ge jing kerku chu u ba pinda barabo da ge jing ai jong ju umun sim amen to ka thele ding ba phla ka blon hia halok gi sindran kan sai phari ge do no jong pi na ka bo jong ge sniu ba kan pen pho ye ki da ge jing besiap jong ge shai jong ka baru tahu balamon ban peniateli ketien ke tele baper ha kecing pla ka wei kecing ai to ai happy to nai happy ya ke jene ka ta ka ju kecing ai o nai happy da ka bapingai pila banya ha kecing kermen ke bapio i syai kedar amen ba kecing kerku blai budon bo baro ukpa baru kun baru mensim bakoi kan ya lo jong pi bakan sabat pi junom la junom amen ile sok kamas kalawai ni sungu yau play Kenamba jingruai ke bashi spa sau pufra shi spa sau pufra kaburo mau kpa badau kun badau mensim kun Gudonun bukoi tamu Yesu O Maria kunong irap ki Kristan Ko Joseph bakoi Ko pi ki angel be kiri koi baro abneng Haga karteng Enyero ya Yesu Kristus
Nyeraban pendan buram malakapor sakramen bukhitam keduan belong ublai kabram hukpa berukun berhau mensiam bakhoi malalang kemenikong cimenta berabor jeramla jenam amen Nyeraban pendan buram malakapor sakramen bukhitam keduan belong kabram hukpa berukun berhau mensiam bakhoi Nyeraban pendan buram malakapor sakramen bukhitam keduan Kabram hukpa berukun berhau mensiam bakhoi Bapa meningkong menjuk mentah berabor jenam amin. Nyero imigu Jisu. Ngi mani imigu Jisu. Ngi pendan buram imigu Jisu. Ngi songu imigu Jisu. Ngi ai kublai imigu Jisu. Kublai shibun ku Jisu. Kublai shibun ku Jisu. Haleluya. Nyero ya utrai. Nyero ya utrai. Nyero ya utrai. Hidup dak jikemen badak bakra kon rat konong thau konong penman konong ai benta konong sambenta ya kalong breu kaman breu jingi arti arjat ngingu khamat jeme ko blai kan rat hakador jong kani ke jingit melung jong khon jeme uji sukres hakador jong kani ke sakramen ke yukaris bakoi nalor kani ke depan ujingo ingi upen khia ingi ukta ingi userput serpa ingi wai jing em ingi wai bor ingi udai ingi waru yai saban ingi ko kan rat bas bentam ko pa bahok ko pa ba isnai ko pa ba im jinam ko blai si hajar ngu ko pa yakat kini ke jing ai bakhrap tam jeme hangi ko balong uji sukres hakalong do hakalong snam hakalong brio kaman brio kum balong lem ki bai pat ki jin thag ba mi mala thau hakador ke jeme hi ko blai kan rat ngisongu imi ko kan rat bas bentam ko kan rat bejem not tam ko kan rat babhatam kat kini ki jing ai bakhrau jeme hangi ka balang kan rat kalanang roi nang pahalor kini kilom kitam ba ityang jong uhunyo trap uhunyo skum kanrat kalanang roy kalanang pa kalang bahabriyo lumpon kani kabalang kamame malaay kanrat kajinget jau khun manriyo kalanang su thiet kanrat malanang su thu kajinget hadu kata kanrat ya kajingdon ba sisa jemi halor kani keduan kedepat halor kani ke sakramen ke yukaris bakoi ko jisu konong pen emba i jingi me bala ai ngi uhunyo trap kanrat ik jingker phu baro kanrat me bala the sei ngi kanrat ik jingai ai ba palat liam ya ka bor ka mangingi laban su thu kum kibriyo ru Ndai kadi kajing ai bakhrau tam jime hangi ko Jisu kono pen ba ye ko pa bahok ko pa bisnai dau Jisu nak menta Jisu barhau Jisu mala thawingi ko blai kanrat hakador kadar kanrat ka ba itnat hakador kadar ka ba brio lemphoin kanrat hakador kadar jo jinglong blai hi mamela thawingi ro kanrat ngidap sisa ko blai da jing sungu ko bakhrawi me ko kanrat kono pen ba ye jingi mamala aingi kat kini ki ek bro ki bakhrau saudong sakun jingi ngalum lang kum ki pat bat kum ki remet kanrat hakani ka jaka kentang ki yang khoj jeme ya ka mamela jupan kan mau wingi kani ka digi yang khoj kani ka digi yang kentang ngan shong ngan sa lang ma bat ukun man riu ngan pet ye u ngan jingo ye u yo u man saw yo ur yo ham man na kani kanrat ma aingi bangin di ya ka jing em jo ka jing em bam jukun ka balang ka yukaris bakhoj ku Jisu ngi songu imi ko blai konong thau jingi konong pen em jingi kat kini ki jing it jeme kanrat kat kini ki jing bha jeme kat kini ki jing isnai jeme ngi sisa kanrat ngimla pusu ban siu kliang dai ru ada ngi songu emi ko blai kanrat melong ulok ba it jingi melong parlok ba it jingi melong uhun men jingi melong unang alam jingi melong ka jm jingi melong ka jikermen jingi melong ka jinga da jingi kanrat ngi da songu sisa emi ko blai kanrat dai nak daw je phi ko blai kanrat ba it mangi khi ngiman Dia nak kadaw jeng pihi ko blai kanrat ngiroi ngipar ko kanrat basbun ko kanrat bamha nak kadaw jeng pihi ko blai ba iet ki yang isem jingi ki bha ki miat ki kiu ki bit ki biang hakiliang kamet bakalian juga mensiem hakabam kasa dei ma pihi ko blai kanrat ubala aingi ki ek berok ki babha saudang jingi ngisungu pi ko blai ko pa bhamneng nakat kini ki jing iet kat kini ki jing sbun kat kini ki jing snai tingin ya yero kanrat dak bang yarwai ki nomor jurwa ke basan spa arposan ngine pechu ni ublai jingi ubalong ublai babhatam ublai ba isnai tam nakani keduan ningi wang ku khon wan changa ngadan bat phi ngala thau phi hakadur kadar jonga hi wanam tiang wanam sier ngade ublai jeng phi ngan ba phi wala fitna du bapidang pun ni phi ka po imai baradu kisingi jaga jilong temen baradu kisingi bakut jaga jing man long ublai jeng phi Haba bet ya jing ting shan jong mi Haba bet kam tam ya jing in jong mi
ku Jisu basuret babajam not kadonot malong ublay jingi mekhot ingi ku Jisu kan bani i kan kadonot ba kajing iet jeme ka baslay ka badap miar ka jing iet jeme ka bamju kala ka jing iet jeme ka bayai phalang ka jing iet jeme ka bakan sai ka jing iet jeme ka banalla ka jing iet jeme kan ka bakring ingi baro sha me ublay shame unong panem shame unong sospa jingi ku Jisu ba ien kadonot jeme kalong ka jakari jingi kadonot jeme ka jaka syong that jingi dai tang dah bang yo ban ri tengan ban syong that kadonot jeme ko blai ba ien in sayo skau kan rat ya ka jing jat that jingi ko Jisu kanong panem ba ien jingi ko Jisu ko try kan rat jang ki ek baro ngi songo imi kan rat ka balang bahagani ka singiru ko blai ba ien mala pen dap miar mala pen dau men siam ba ko halor jika apostol bat halor jang ka Maria Tisati ki balai lum lang hakawai ka kamra bat kum ta kan rat la khelasan layat kabalang situlup ka perthai kan rat da jing isnai jume badakani ka bor jong men siam ba khot kan rat kala priang ka gospel shadu kini kilom ki tham ba i jingi unyo trap ngi songu shisha yemi ko blai kan rat nam tak missionary ba i jingi kebal ai timet ban siam ban priang ngi ko bor kan rat dai na ka do not jume kan rat kebal penlong ngi hadu kan ni kan rat bangin debi itu ya ka jing slori ka missionary jingi ya ka jing ai tilot jeng kilendo ba i jingi ha ka kam chakri jengki ya kiruniam ba i jingi bad iki long shwaman shwa jingi kebal lan la de la ka jong ka gm ko blai kan rat na ka daw jong ka jing it ba ya ka ni ka do not jume ba ka jing it ba jume ngi ukon ban riu ha ka ni kabalang jingi ha kini kilom ki tham ba itanat jingi ko blai bas buntam ngiyo jakari ni me ngiyo jingada ni me ngiyo jingkot jingkhya habang ipang habang istom habang idon habang ke jing siar habang pelan ke jing artatian juga jing em mejuk hot mejuk wearing ko blai ba ye te ko blai bas buntam ko blai ba bhatam ngite pa ke jing e jime kam ju kelala nur kan rat ka jing e jime kam la kan rat menlong pada kumai da kum ar ndai ke jing e jime kalong ka babet bat ka basbun bat ka bakudup ye jingi kon jime te de ngani ka daw ko blai ba ye ngi la yo menlum lang bandwai man la usnam ye ke jing ro jingi ka no betlem bar ka no ba ye jime ka ba me khot me wearing ko blai kan rat ba mangiru in kelalong kum ka no jime ko blai ba ye ma mangiru in kelalong ki brio ki ba isnai ki brio ki ba map ki brio ki ba kloy ban pediang ki jing bakala ki jing duna je ki bai pan ki brio ki ba map ile de ki brio ki ba pun kot pun khya le me ki bai pan ko blai ba ye ko blai shi hajar ngu ye ki jing ai jime ngi ru kan rat ye ki ka sap ka phang jong ka jing ye jingi ka sap ka phang jong ki jing te brio ki jing te blai ka sap ka phang kan rat bangin wat bangin shania tang hame ka sap ka phang bangin ye iwe pat ku kan rat ka jing ai jime ngi ukon man riu ni songu e me ko blai ba bha ko blai bas buntam ko blai jong ki jikermen ko blai jong ki jing ada ko blai ba ai jing em ngi ko blai ba basai ngi ko blai ba pendap ngi ko Jisu ba yen malong pu balawan her na beneng lawan khnang na ka banta badap ai ya jing em baki breu kin bam kin di ya kamet ba snam jime baki de yo ya kin jing em bam jukon ngenam la yo lano kan ya jing em bam jukon lemda ngi bam ngi di ya kamet ba snam jime lemda ngi kalalong kum mami ko blai ba yen nginam la kan da le ru re mala ai ngi ki khon jo ka balang kan ya kat kini jing ai ka ba palat liam ya jing ai jo ka ek jo ka ni ka bakin ja perthai ya jing ai jo ka hima ka semai ka spa ka phau mala ai ngi ni ka jinget kan rat ka balong ka jinget ka bathyang tam ka jinget ka bakrau tam ka jinget ka badan buram tam kan rat ngi da sungu sisa ime ko blai malong ublai jingi trai malong ka jing em jingi malong ka jing klan jingi ngi yai ro ime ban ngi yai sungu ime namar ka ni ka jing bha jimi ko blai ba ye ko blai bas buntam ko Jisu kan rat katai ke donut jingi bro ibe pe kan rat bangin shania hame bangin skam hame kan rat habran ki por jong jing em jingi in simbon mar jarwa ga basan spa kat khandai in yarwa yo ublai jingi ublai bakrau ublai basbon bar ublai ba isnai San spa khat kendai, san iwe kendai. Shine, ya roh ya utrai,
kabasan kabasan Eniro ban sngongu malakapor Eniro ban sngongu malakapor Eniro ban sngongu malakapor Ka burom hau kpa berhau kun berhau mensim bakut Kumbala long ba meningkom jo menta babarabor jenom la jenom amen Kajubab jong pi kan long kutrai jonga bat ku blei jonga Ngimani yami ku Jesu Christ lingba jong mi la thau ya ki baro ku trai jonga bat ku blei jonga Ngimani yami ku Jesu Christ ka jing sedang ba ka jingkut jong ki baro jonga bat ku blei jonga Ngimani yami ku Jesu Christ mala penrit yala di da ka bako ngu hadu ka jing yam ku trai jonga bat ku blei jonga Ngimani yami ku Jesu Christ melasha sitom na marki pop jongi ku trai jonga bat ku blei jonga Ngimani yami ku Jesu Christ melayap ban melamipat ban penem yangi ku trai jonga bat ku blei jonga Ngimani yami ku Jesu Christ ka bainong ka jingsuk jongi ha ka hima ka bansawan ku trai jonga bat ku blei jonga Ngimani yami ku Jesu Christ mi it ban senshar bat ublei kum ublei junom ku trai jonga bat ku blei jonga ku kpa jongi uba beneng kalong ka bakhut ka kateng jong mi kanwan ka hima jong mi kalong ka mon jong mi tua yangi menta ka jingbam jongi ka bala ka sngi bat tumap yangi kiringkang ki jongi kumbang irungi ma bi ke bale sniu yangi bawat yalamingi sya ka jing penshoy and rei to pelat yangi na ka basniu amen ka jubab jong pi ka long yero bat pendan burom yami namar bamalaya sa ha ka sakramen eucharis yero bat pendan burom yami namar bamla penyang ya ka ying jan jongi ki briu ka bopom namar ba mesong ban mesa ban ngi hadu ba waino ka perthai bad ki por baro namar ba meyai shashkor ya ki jingkerpa jongi nyaro bangi pendan borom mimi ku Jesu Christ namar me pryang sobha ya ki jingterwa jongi waladangi long kinong pom nyaro yami ku Jesu Christ namar me ngobha ya ki jingdwai ba ki jingle riu blei jongi nyaro bangi pendan borom yami ku Jesu namar me wan yarap yangi hakipor ke jing sipa nyaro bangi pendan borom yami ku Jesu namar me abam bad ai jing bam yangi kinong pom nyaro bat pendan borom yami ku Jesu namar ba me penkot ya kinong pop ba me pentingan ya ki bangat ha ke jing sngosi nyaro yami ku Jesu namar ba me le don lang bat ki baduk ki batoy bat me senran ya kitu ki basitom bat sha ban ben nyaro bat pendan borom yami ku Jesu namar ba me long galenti ka jing em ba ka jing shisha ya ki briu baro nyaro bangi pendan borom yami ku Jesu kutrai Jesu hagani ka por ka khalemman nyai ti hami kutrai ya ka perthai baro ka wei badaga jing suk badaga jing it ka jong mi ai bakan senshari ki do nut jong i wei pi wei ya ka perthai hi baro ka wei baga jing suk ka jong mi trai ka da senshar haki yeng ki sem baro kuk pa jong i uba beneng ka long ka bakhoi ka kateng
กันวันกระโดดมาจงมีกะลงกำวันจงมีอากะคันดูกำบาเบนึงตัวไอ้งี้มันตากะจึงบามจงอีกะบาลากะสงีบัดตัวมาบยังงี้กิริงกังจงอีกำบางอีรุงอีมาบอีกะเบลสนิวยังงี้บ่วัดยะลำยังงี้ชากะจึงเป็นชอยหันไรตุปลายงี้นากะบสนิวอาเมนงี้เนรวายลังกะนัมบาจึงรวายกะบชิสปะสาวโพพราชิสปะสาวโพพรา Ngập ca độ nuột mà khuôn trong u trời đã ca chính yên ca con ta kỳ cuồng ta chính chân ta ngã hi con ta sôi bas bu Inya robat dan burom man la kapor ka burom hau kpa berhau kum berhau man siam bakoy ta berbor jenum na jenum amen Inya robat dan burom man la kapor ya ka sakramen bakoy tam gedwan ka burom hau kpa berhau kum berhau man siam bakoy malalong bam ningkong jum ta berbor jenum na jenum amen Inya robat dan burom man la kapor ya ka sakramen bakoy tam gedwan Kaburom hok pa berhau kun berhau mensim bakoy. Kumbak lalong bam ningkong jum ta berbor jenum na jenum amen. Ublay ba im udana kamat jungi hagan kapor kemen kapara ba iye. Tungin isi bikin kapor si pang ban pet yu ukleo. Hakadur jong ke sakramen bakoy tam geduan. Haringkal ba kini kiriuniam. Kipat ba pa bohorik badan baro hang ni. Bawan nagawe kajing temu ba kata kalong banyaro inu blay try kenrat. Tungin siya ka por ka bakensay ha ka bamangi nginyas nok tilang ba nublay ba imu jong pi jong ako men ka para ba iye ukot ya pi nga mata kasngi wong wan siya nga pi ba kaya jingkit kasngi ka ba maupan kan mao yangi ya ka bor mamayan ka jong uling ba uman siyam bakut jong u tungin ya sangap jar si pang akin klipmat haswab ngin panan burom yun ublay ba im jongi
Padi uman sim ujong bala ay ngi bun ki bamangi ngi don kam ma kajim kajungi tung ini sange sipor ngin kimi ka jong man sim kajungi kena klepman haswa bangi nyero inu blai trai kan rat rengkat bot man sim ba im ujong Nginoong lang yaro yame ko Jisu. Ni ay nam yame ko Jisu. Kublay shibun ko Jisu. Yaro yame abakupa. Ni ay nam yame abakupa. Kublay shibun abakupa. Ni yaro yame ko mensim bakon. Ni ay nam yame ko mensim bakon. Kublay shibun ko mensim bakon. Kasi ti jong Paulo si Kristana Filipi galo ng basam ko rekandai ka pinkan maangi matagasngi ka ong. Ublay ong ingi nga ublay jong pi ngan sependapan biang ijunan kam jong pi baro nagas papa jong nga kabaday utray jong Yesus Kristus. Une utray jong ibudan nakmat jong ka kapor ni klemar kamen kabaraba iya. Berasiti benang kong jong Paulo si Kristana korin matagasngi upitkan mau yangi. Galo ng kabakan adokot balay uong ingi matagasngi. Omdan bala benong utrai Jisu de utrai jangi dam dei do man siam bakoi kata ka jing khot ka jong u yangi mata ka ski ka man ko para ba ye mau de ka spa ka phau ka jong pi jonga hene do man siam bakoi yum don mat pi manga ka man para ba ye nginam la bon khot yo ne utrai jing Jisu Kristus lam dei de ka bor jo man siam bakoi namar kata ka ski kerpang duna arajar sne menchua utrai Jisu kan ru pa ye ka jingai so ba ka krau tam na ka banta jong pi jonga ba kata ka de man siam bakoi Gisenran jong Jisu na kajing tien, na kajing siya, na kajing smid, sa kajing slur. Na kajing mam so to, sa kajing so to. Lingba ka nagasngi, duna aradar sa naman suwa ka man kaparabiit ye. Ublay wa ingi ka nagerteng jong utra jong Jisu Kristus, pada ka bor jong man simba kuhit matagasngi. Tungkin mau yung tagasngi, bat matagasngi nong ablay tayo kanran. Ringkar bar man siyam jong may matagasngi, Jisu ba ye, Jisu ba tiyang tam. Ngan yaro ya me, kumbangamju yaro ya me, kutra Jisu kandabe ba tiyang tam. Ngan mani meh kurukom bangamju mani meh ko Jisu be Jisu bateng tam mga tip ko Jisu kanda be bateng tam me ong ngangan sa wan bangan sa lek pai biang sikayong pa jonga hanay uniu bangan sa aya pi kumlong yarap unsong ne bat pi si junom ka jigim ko jong pi hakan ka partay basang nang wanru kata ka jing kular jong utray jongi yangi mentagasngi bar katagasngi kala urlong mentagasngi ko man ko para be ye lada mangi kloy ban pe Jisu bo jo man simakroy kasingin la banong yu bau deu Jisu utrai ublay ujong pi jong ako man kapara be ye tungin ro utrai Jisu kan rak ne klemat daga ba mangi khot man simo khoi leng ba ne jiruai ka ba mangi nong utrai Jisu kan mata kasngi pen sle yangi do man siam jong me utrai Jisu kan be teng tam pen ken tam yangi do man siam jong me utrai Jisu kan be teng tam pen sha yangi pen kem yangi ya lam yangi ten yangi utrai Jisu kan do no man siam ba im ujong me ko Jisu be teng tam Jisu ba tiang tam ai bo naman siyam jong men yalam yangi mata kasngi ko Jisu ba ye ten yangi Jisu ba tiang yalam yangi Jisu sa chan jong men ha Jisu ba ye Jisu ba tiang Pensleyangi, 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 mensimbaku, mensimba. Ini ruai lang pensleyangi, 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 mensimbaku, mensimba. Pensleyangi, 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 mensimbaku, mensimba. Pensleyangi, 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 mensimbaku, mensimba.
Mensimbah pun Mensimbah Ai por yang ini kau mensim Ai por yang ini Ai por yang ini Ai por yang ini Ai por yang ini Mensimbah pun Mensimbah Pensyayangi kau mensim Pensyayangi 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 Mensimbah pun Mensimbah Ya lam yang ini kau mensim Ya lam yang ini Ya lam yang ini Ya lam yang ini Ya lam yang ini Mensimbah pun Mensimbah pun Mensimbah pun What I calling in What I calling in What mensimbah pun What mensimbah pun One sin syariah One sin syariah Yang lagi suruh juga What mensimbah pun What mensimbah pun What haji ngim jongi What haji ngim jongi What mensimbah pun What mensimbah pun What ya lam yang ini One ya lam yang ini Penseyangi kau mensim Penseyangi 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 Mensimbah pun Mensimbah pun Penseyangi 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 Mensimbah pun Mensimbah pun Mensim pun Wan mensim mulai Wan yalam yang ini Mensim Haka jing yalap menengkong jong upo Jong Petrus Daka bor jong mensim bakuat Ki pun ki beriu ki kala ka bamut Uneu beriu balen Yu trajing Yesus Kristus Daka bor jong mensim bakuat U yang skem Pat ulong Upaya bas kem tam Jong trajing Yesus Kristus Pat haula sengi ka balang jing halor mau siang trajing sukandadu ong Yu Petrus Menta kasih komen kepada bayi je to mangirugin page nu play taken rar. Ida sengiru ke jim jungi kano sin ngila lanu Yesu. Lem dai di kam jungi yel sedek tien jungi di jum berkat ke jungi. Dek jing sio ke jungi komen kepada bayi je. Hendak menta kasih. Kadai kasih jong ke jing penem kasih ke patmai le ke menta jong pi jong komen kepada bayi je. Menta kasih ngino ke traji sukandar kumbelong Petrus ke traji sukandar. Dek jing tiang, dek jing siar, dek jing semek ku traji sukandar. Hendak dek bor jom mensim bakut. Ukula long urat ba jong me ku traji sukandar. Uslur ku traji sukandar. Dek jing champang, dek jing stan ku traji sukandar. Ketap tu lup yo dek bor jom mensim jom me ku traji sukandar be theng tam. Aji subi be theng tam. Kar long dan kam dek jing stan, dek jing champang jom me ku traji sukandar. Hak dek lentia ku jong ku traji sukandar be dek jing im jong menta ku ji subi be theng tam. Ku traji sukandar menta kesngi. Ngatarau Petrus terlalu dudon menta kasih nong ku traji sukandrat. Deka bor tu mensim tu mega Yosua barka sutu menta bandon ban me ku traji sukandrat ketika bening ku traji sukandrat nak benta jonga. Ngiduai kemen para beje basisin kasih kemen nanti bikin poin beneng hendak jing sutu ku jing menta kasih dekat neling mau mensim koi bakal ketika beneng nak benta jongi menta kasih namarkan longayu ya piangal dengan poin beneng na do Yesu don. Hendak tarik jing kuat jing ban poin sebeneng kene ban yo song nesa baru blay terakan rat jing utra jing Yesus Kristus. Telah dah tong jing ban poin sebeneng ban kundu Yesus ban chong sa baru kene ka beneng nak benta jong pi jong amata kasih kemen ke para pe je. Namaru Yesus Kristus udon rengkat bat ni menta hang ni. Pet kleu chono blay jong pi jong a.
Utip ya kay bagi don kam suwa bangin pan re don kam ya pianga bangin ul bangin nam bangin kang bangin ro yu namar kata ka jing kat banengkong ka yu ya pianga mata kasngi yang ila tau na kabenta chuku kana mangi bla banya ro yu kita bisa ya ka ong kiwe baro ki wan hadien komen ka para ba ya to menta kasngi sisin ya la se kene jing em go jing dong jisu kenrat menta kasngi ngan sim ji sai kene ka por kumba ka de ka beneng ku tra jisu kenrat da ka jing tiang ka don ku tra jisu kenrat ngan bread no ya ka kecing harta tiangan berat no ya ka, kecing lerangan berat no ya ka, kecing snow bangam dia usang hok kan berat no ya ka mata kasngi, nama mangingi deki kun kicong mulai terakin dat, ngisong hok, panyo, ya kena ka nam, ya kena ka burom mereka pun mulai terakin dat jengi, bamenta kasngi kena ka por, kan ya kena ka beneng, nak bentah jong pi jong aku main ka parah be ye. Bro silenter kecing jong aku teraji sugun rahat nawat. Bandon lang bat me ko traji sukan rahat ublay ubabaha. Omdon mano ko traji sukan rahat bala pan pentamay. Me meday ublay ubajanay. Baro silenter cengem jonga bandon lang ban me ablay babha umdon mano bala ban pentamay me day you blay upajanay bandon bandon lang ban meday rapnay ngin roi oh Jesus bandon ban meday kapnay oh Jesus bandon ban meday kapnay shimi kena kapor komen ka para be ye shimi kena kapor bukan sai ong yu traji sukan rat ngadon kini ki traji sukan rat ki bangabon sin ngam la bante la kam ko traji sukan rat ki wan ko traji sukan rat aku meni klima ko traji sukan rat haba yang ngala kot ko traji sukan rat mata kasni banyaro bana na me re ko nur ko jangan kenang sakut ko traji sukan rat haka banga sukang tala ko traji sukan rat kini ko nur ko jonga ko traji sukan rat ting taman ragi ti ko traji sukan rat ngam sola ko sube beteng tam isina mar ka cigem ko bamanga ngaim ko traji sukan rat be beteng tam Henry minta kasih kita raja sukan rat penruh dono cuma kini di sotu. Bame wan om nak mentak bahok henry wan nak mentak pop kita raja sukan rat. Me pai bersih aku jong me om nak mentak kita beladap dengan siam. Henry nak mentak jongi kita raja sukan rat. Kita teli kemen siam jongi. Kita telot kita suai. Kaang na dono jong pi kemen kapar hape ye snu play bem. Ong baro senter cingim jong aku traji sukan rat. Na wan me mentak kasih ngak melenti bangan siamnya me mentak kasih kita raja sukan rat ting tam. Lenam siam me hukum kene kasih kita raja sukan rat. Hang no kasih kita raja sukan rat ngalaban siam me. Nganam laban siam me sko pis jong hayeng jong bon sien. Hati traji kita jong aku traji sukan rat bon sien. Lenam laban ikendu ye me mentah hang ni aku traji sukan rat. Yalam yang ngaji subi beteng tam. Oh yalam yang aku jisu. Baro silente cengem jonga. Bandon lang ban me ablay babha. Don mano bala ban pentamay. Me day ublay upajanay bandon lang ban meday kapne
in why oh Jesus Bandon ban mi day kap neng oh Jesus Bandon ban mi day kap neng oh Jesus Bandon ban mi day kap neng Jesus, oh Jesus, Bandon ban mi day kap neng. Inong lang yero yame ko Jesus. Yero amigo Jesus. Ni ay nam yame ko Jesus. Yai nam amigo Jesus. Kublay shibon ko Jesus. Blay shibon ko Ni Jesus. yero yame abakopa. Yero ime abako. Ni ay nam yame abakopa. Yai nam ime abako. Kublay shibon abakopa. Blay shibon abako pa. Pagine siyong jar-jar kene keleman. Ngin penjahat yala dia. Hakur kom ka mamangingin laban siyong jar-jar. Par no blay try kan rad ba emu jongi. Hakur kom ka mamangingin laban pecho. But I ba kajing packaging you no blay try kan rad kan sam mi ko nur ko jong pigi jong ako men para bi ye. Uno blay uba em, blay uba la lot ba tip lot yu ilot iki baro. Ublay halor ki blay. Us em halor ki em baro. Mentakas ngi Jisu ko man penken mai pianga. Lapen scam ya kan kajing wan jong man sim kuat. Leng ba kam met pat kasnam ka jong utra jing Jisu Kris. Mentakas ngi lesu Jisu pet chingi baruang yangi kam tam yangi ki bekendu ka jing kajing em ting ting ka ba mangingim la pan sngau thu. Tekan mai kene bo Jisu mentakas ngi ko ban ong ye pianga. Keperthei ka laban penskap jar ya pi handai nu men sium bangan sa aya pi bangal lep aya pi. Un jai kren na ka benta jong pi. Kabing haban le gdei tang bangin khot yu ngin pediang yu ngin ai la ju pun pentrei ka kam ka ju na syapo jo ka nor ka jong pi ki jonga. Mentakas ngi yang hang ne bo ong ya pianga keperthei ka laban penskap jar ya pi handai kene gdei phna ka jonga kan nyai kren kan nyai tin shan na ka benta jong pi haman na klemar ka jong ing jong pi subat yang au tra Jisu kan radu ong ya pianga mentakas ngi. Ken mau ye kene kerteng ka jonga u Jisu utrai jonga. Pat mau ong ka snam jonga ka met ka jonga kan sepen pura ya ka jing em ka jong pi. Men step utra Jisu kan radu dep ayangi ya ka met pat ka snam ka jonga mentakas ngi u song ban ngi hang ne banyaro ban ainam ban penan burom. Ya kene ka jing krau jong unu men sem u jong u ko men ko parab ide. Nadu ko do nor ko jengi tingin ong atra Jisu kan rat. Tang bat me ko tra Jisu kan rat be teng tam ka men sem ko jonga kan yai ot. Tang bat me ko tra Jisu kan rat ka jingem ko jonga kan pura. Ki jing jinjar ki jing e ki hitam ki laban wan ko tra Jisu kan rat. Handai ngatip me menam e no yang ko tra Jisu kan rat be teng tam. Jisu kan rat ka snam ko jong me. Jisu kan rahat ka met ke jong me. Jisu kan rahat ka ding phna ke jong me. Jisu kan rahat ban sim jong me. Hai bon ya lam ni tra Jisu kan rahat. Hai bon ya lam ni kene ka balang ba khuat ke jong me. Hai bon ya lam ko tra Jisu kan rahat. Ye kini ki ling do ki jong ki tra Jisu kan rahat. Ai punya lam ko tra Jisu kan rat ikini kinong trai balang jongi ko tra Jisu kan rat be teng tam ai punya lam ko tra Jisu kan rat ko no ni ko ban sim jongi ki pai ba pai bur ko tra Jisu kan rat be teng tam mari tang mami ko tra Jisu kan rat be teng tam hitang mami
ban me men sim ka u thang ban me ku tra nan yai im ban me ju no ku tra Nam trong me tu sayang na me trong me tu sayang na ku trai ba pha kas nam trong me tu sayang Come and sing, God, yeah, nang ban me, oh Jesus, God jingem ka kurang, nang ban me, oh Jesus. Come and sing, God, yeah, come on me, oh Jesus, God, Om Randi me ai bor yanga in your ro but nan burom man laga bor ya kesak men hutam keduan ka burom hok pa bro ko bro man sim ba ko maglalong bam ningkong jumenta bro bor junom la junom amen in pahan ki jinga sa jumi meneng be ie jungi menta haswa bangin sa skor ka tin ka jong blay kumamaka ya sa ilang bar ki senran ka kamrahan neng ngiru menta ka singiring kat bag meneng be ie jungi apa maka kan ya sa ngi kan ai boringi ka bidang ya ban mani nu blay ban pun burom nu blay trai kan ra jungi apa ka maria thai suti kan ya lamba kan petin yangi kan pen scam mi ka jingi beng ba ka jingi sa ka jongka ku blay ku maria badap le ka jingai e utrai udon bat pa lagar ku ya pa na pedengi kan thai balagar ku yo so ka po jong pa jisu ko maria ba ku ka kami jong blay tuduai na ka banta jingi kinong po menta ka por jingi ap jingi amen.
Don bun ki ai ki hakacin tobakoit siapang gejingyait pilgrim ngin shaskor minta kendiat na ka kitab kabaar jinto kin mau siapang gejingyait pilgrim nang syong baro usiem Hesekia ula paktien syaki Israel bat ki Juda baro bodulato shiti ru syaki Ephraim bat ki Manase baki dei banwan syaing utrai ha Jerusalem kumta ki sangot ki bara ya ki shiti balato da usiem bat ki rangba nong yelam ki lalait kileng ke Juda bat ka Israel bat da ka hukum jong usiem kilawong ko paid Israel to wan pai shautrai ublei Abraham ublei Ishak bat ublei Jacob ki pindrei kila pindem yalade hautrai bat kilawan syaying bakui jongu balapin kintang jonam badulawong to syakri autrai ublei jongpi kenang ba kajing bitar bai triem jongu kan paino nangi lada piwan pai shautrai mafi ki himen ki para ki kun kikti jongpi kinio jengesne utrai ulong ubasbun badu bayisne badu un ompai no yalakik mat napi ladapi wan pai shawu kumta upaid ulayalang ha Jerusalem ban rake yakeniam karukam kalong kejinga kendu kabakrau kaktien ublei kumba mangi barong itipihi ausnem baladep ukpabakuit upup Francis ulapin bana yaune usnem kum usnem jubilee akabalang kajongi manla arposan snem ngidon usnem jubilee kum juru manla sanposnem lane shispasnem lane shi hajarsnem hadian prasnem ausnem arhajar laipolai nginyoru usnem jubilee ubakam kerpang ubakam kerau kalingkusnem kaba arhajar snem jong kejingiap jong ujisu akadaisis kajongi ngilas dang ben penkrei alade nakabenta kane ke jubilee jong kejingiap jong ujisu upabakuit ula ayangi katokatne kabangidei banle katokatne kibangidei bankin mau haune usnem jong ka jubilee asyua bangan pai syaka jengto jong ukpabakui jongi upopo Francis bamkuai haing ublei ngakua benong kendiat syapang kiye kibakipaid Israel kilale laisien man lausnem Moses ula hukum ya upaid Israel fidei banwan sya Jerusalem minta kadei kasniburam jongga Pentecost badakaway nagitoki laisien kalolong kasniburam jongga Pentecost hakaba upay di Israel ula tur sya Jerusalem ban mane yauble hakapor usnem jubilee kibriu kibalolong kimrau kilayo kajinglait luit kibriu lese kibaladi kakendeu ke jongki namarba kim shim lalaban siu ya kapisa kaba kila shimram kila yo biang
ka jaka ka jongki. Akata ka rukam upay di Israel ausnem jang ka jubili ulapin pau ka jingit tang nakabenda ublay inray ka jingit ru nakabenda ki para brio. Batak hapa upay di Israel ulaju late siya ka temple ha Jerusalem kilaju ruai ki jing ruai ki bakam kerpang yakini ki jing ruai kilaju ong ki jing ruai jing kiu siya Jerusalem baka jingkamen kilalit kidon kat santili ki jing ruai sam ki bakila pendon gam kat ba kidang wan na ki jaka baper ban late ban mane yau blay akana ka por ngin ruai ar dekot na kane ka jing ruai kasam ka ba shispa arpo ar kasam ka ba shispa arpo ar sengbaban peit kas number fraspa laiposau number fraspa laiposau. Men habas ngopat babao yang inyalet kim sying utray tiki kejat jong igi yang minta hadwar jong paku Jerusalem nomba ublay bakir saudong ken robat kun baklan syafaki wanami isep jad ben riu mani yutra Sopat babaong yang inyalet kiu sying utray teki kejat jong igi yang mentah hadwar jong pa ku Jerusalem adwai kerpa Hakane ka syukti upabuku itu keren ru syapang ka jing pinjem kapamangi ngilaban yo hakane ka por kabakum kane abang iwan jengo abang iwan rung abang iwan mane akane ka shrine jong ka Sacred Heart ka jing pinjem kamut ublay umap yangi yaki pop ki jongi lakataru ngidon kam ban pin biang nakabanda ki pop ki jongi aka gospel jongo Mateus ngi pule kumne aka aker kas ngi ubriu unai jingkain ya kaktien na kaba ula kren
taktian baro kaba ulakren. Akanay korukom uji su uong hangi bamangi ngidon kam pen pinbiang. Te filawan nakabenda kane kajingait pilgrim filaban ru kane kajing pinjem. Abang iyo jing pla abang iyo bam sakrament abang ngirung haing mane abad habang iduay nakabenda ukpabaku jongi nginyo kajing pinjem. Ya kane kajing pinjem ngilaban pindon kamru nakabenta kimin siem hading pinkuit kanang bakinyo ban kiu syabeneng kat balakloy minta pade katto katne kabauk pabakuy duong hakane ka shitti ka jongu ya usnem jubilee lapli ausnem baladep akasngi peit miet Christmas bad au banai January on sa pinhap perda ya kene ke jubilee ke jongi tik ketukat ne ka pamanging don kam ban kin mau hakane ka por habang iya don hangne na ka benda kene ke jingyait pilgrim ke jongi upabakuit uong kum ula ai kum ka title lane ka kerteng jong ka city ka jongu kumne ka jinggermen kam pin bhu ko yangi ka jinggermen kampin buko yangi yakane ulasot nakasiti jung apostol Paulus syaki Kristan jong kanong barom ngidon kam ban pinroy ka jingkermen halakamin siam halakadunut kumjuru ngidai banai ka jingkermen ya kiwaipat kane kalong ka jingai jungmud jungu Pope Francis uong ba ka jingkermen kan tuit na ka jingait bad ka jingkermen kadai banyalam yangi sya ka jingit kamut kene kilai tiliki ka jingit ka jingkermen bad ka jingit ki yait rendi lang kamla bandon ka jingkermen kalam dadon ka jingit kamla bandon ka jingkermen kalam da paushin na ha ka jingit ka jongi nam tau pa ba ko eduong kumne aka jingim ka jongi ngi shem ki jinge ki jing shitam ki jingkuslai ke balai porokom lai pojait hindrei banomdu jingkermen kadei bandon ka jingyai sya hala ka jingim ka jongi nalor kata uong une usnam jubilee kadei kapor jongga jingai map badgum juru banyo map nginyo jing map na ublay ag juga por nginai ru ka jing map ya kibaipat kani kalong gawai ka bauk pabukuit ukrapat yang i banle ban map ya kibaipat kalaban long bakidon gibapin mong yang i kalaban long kidon gibapin ngusi yang i kumda terter badia kito baro upabukuit duong ngidei ban map no kabaipat ka jing kerpat kaba kam kerpang lese kaba upa bakuit ua yangi kalong kam tam nakabendaki samla jongi kabai kejengai jengut jong upa bakuit nakabendaki samla uong kumne nang kanangrit bat kanang duna ki jingdon ki kelung bat ki kenarit hakiri paper nang tawong ki samla subha ban kin mau ban transmit life akan ekorokom upin kin mau yangi kata ka hukum jong ublay hakak per iden au adam bat kayim to nang kha bato nang roy pabaku duong ngakwa ban yuyi ya ka jingpu samarki jong ki kelong bat jong ki kenarit ngi sungu ya ublay namar ba hangne ngi don bun ki kelong bun ki kenarit haka juga por kane ke jengai jengmut jong pa bakuit ngi dei ban ken mauru akisnem ban sawan upa bakuit duong susu nakadau ke jingkuan lalot kitu kibam kwa banyo kikun kidei ban dang no ban perkat da kumwe ko himen ko para kani ka jingai jumut jong upabukuit ombet ban klet no tengirwai ar dekot number fraspa saupulai ngirwai ar dekot
kabaningkong bad kabalay ngirway. Soglong ubreo ubasyating yutray utabaya yaki enti jungko men sumen yai man bhal pahu bahai men yo bang na jing minon jong kikti jong mi soblong ubril ubasyep tieng yutra utabaya yaki enti jong Kabalay. Kat nga jong mi kan long kung ding sowan kung uding sowan say so apo ing jong mi so long ubril ubasyep ting yutra utabaya yakin ti jong Namarba u slap ngan pin lingkot sa kaway kamat ng tangan sa sangeno. Upabaku itu wong ngire banay ka jingkermen ya kibapang kibasitom ya kisamla samahoy kiba klem kam klem jam lane kimio ban kamay kaji hadian ba kilayo ban pule bad kingat nakadaw ka jingdo jingkermen aka jingdi drok nam tapade wong ru ngide banay ka jingkermen ya kibalat no kerta kamut payet meydot kum da terter bad kam tam lele wong banay ka jingkermen ya kibaduk kibarangli kibaklem utunum utendai lane kibaklem ya kitu kiba kam dabiang kabam kasa upabaku duong ru ngilaban wanra ka jingkemen limba ki kam ki bered baria limba ka jingpu samarki ka jongi limba ka tien sbun ka jongi limba ka rukam kren ka jongi limba ka yait ka yeng ka jongi limba ka we ka kam ka babha ka jongi lane lingba ka jingloy ban ngap ya ke baipat kumta terter ki jing sran jing kerau ki baret baria henre ki bakit jingmut sisa nang tabaku du pabaku duong ru kumne haba ngi duai kata ka jing duai ngangeit bad ngiyos ngu siapang ka jingya bad ka jing mipa jengu jisu ngiyo ka jingkermen ngiyo jingkermen haba ngiyo ya ka baptisma ngiyo ka jingkermen haba ngi pule ka tien jeng ublay ngiyo ka jingkermen haba ngiya perkat baka Maria kak pimanan jongi kadona senda jongi ban yai sinran yangi uong ru ngiyo ka jingkermen haba ngiya perkat kadon ka jingim ka bansawan kamut ka jingim ha sha lindet kine kiye baro kiya yangi ka jingkermen Enre kaba kam kong san kaba uong hangi kalong ngide ban terwa ya ka jingkermen ya kiwepat. Te na kana kadaw ngini arway laispa arpo gendrio laispa arpo gendrio. Kala penkut bad uslap ula sange to kam lele ngan sa sange no to laispa arpo gendrio. Simba pile highway nakipara barejonga shisha pile hanga abanatan piai bamai sayanga abangasnya
subang ini yang nang baro indon ka jingwai jong kalitani jong ka donut bukhoi tamu Jesu. Check. Jesu, pasloret bajemno, penlong yanga, kung kadonu jong mi, penlong yanga, kung kadonu jong mi. Kodonuru Jesu bashleda kajing in. Kodonuru Jesu bashleda kajing snorit. Kodonuru Jesu badapda kajing snolem. Kodonuru Jesu bashleda kahokpat kajing shisha. Jesu, pasloret bajemno, penlong yanga, kung kadonu jong mi, penlong yanga, kung kadonu jong mi. Kodonuru Jesu bashleda kajing maplay. Kodonuru Jesu bashleda kajing imbapura. Kodonuru Jesu basyadung namar jongi. Kodonuru Jesu baplay snam namar kipop jongi. Jesu, pasloret bajemno, penlong yanga, kung kadonu jong mi, penlong yanga, kung kadonu jong mi. Kodonuru Jesu bakhut klem jing tho bria. Kodonuru Jesu blapin mong namar jongi. Kodonuru Jesu batu dakas nam jing ai ai. Kodonuru Jesu batrang ya ka jing i jongi. Jesu, pasloret bajemno, penlong yanga, kung kadonu jong mi, penlong yanga, kung kadonu jong mi. Kodonuru Jesu bapen biang yaki jing duna jongi. Kodonuru Jesu bashleda kajing isneya kapertei. Kodonuru Jesu badapda kajing snolem yang ibaro. Kodonuru Jesu bakloi ban mabiangi kinong po. Jesu, pasloret bajemno, penlong yanga, kung kadonu jong mi, penlong yanga, kung kadonu jong mi.
cô đo nô đu Giêsu côm bỏ liêu chính em cô đo nô đu Giêsu côm bỏ liêu chính stan cô đo nô đu Giêsu cô slem chính ma bam ju cô đo nô đu Giêsu ba pha lang da ca ho Giêsu pastore bajeno ben long yana kum ka do nu chong ni ben long yana kum ka do nu chong ni cô đo nốt u Giêsu cô cha ca rie trong khi nong po cô đo nốt u Giêsu cô cha ca riết ngen khi ba la non cô đo nốt u Giêsu cô yên trong nê khi ba ho cô đo nốt u Giêsu cô chính gia thát khi ba jen Pastore bajendo ben long yana kadonu chombi ben long yana kadonu chombi kodonu ujisu badap daga jingyai sayangi cô đo nốt u Giêsu ba bên cõi ya ki jing mong jong yi cô đo nốt u Giêsu ba bên hôn ya ki jing ang lu jong yi cô đo nốt u Giêsu ba ai jing ker men ya gi Giêsu Pastore bajeno ben long yana kadonu chombi ben long yana kadonu chombi cô đo nô đu Giêsu ba ai jing tha chong yi cô đo nô đu Giêsu ba ai jing shai ha jing dom jong yi cô đo nô đu Giêsu ba ai jing slur ha jing ya le jong yi cô đo nô đu Giêsu ba ai ker shan ha jing tlot jong yi Giêsu Pastore bajeno ben long yana kadonu chombi ben long yana kadonu chombi cô đo nốt u Giêsu to ya lam yang isha ukpa cô đo nốt u Giêsu to dayang ina ubaman cô đo nốt u Giêsu to pen rem jing it ha do nốt jangi cô đo nốt u Giêsu to hi kai jing ngô red yangi Pastore bajeno ben long yana kadonu chombi ben long yana kadonu chombi cô đo nốt u Giêsu
bộp chinh lùi lùi ngi cô đo nô du Giêsu tô bên khlan yak chinh e chong ngi cô đo nô du Giêsu tô bên ngan halin ti chong ngi cô đo nô du Giêsu tô ai bor ha jing tlot chong ngi Giêsu asmoret ba jendo bên long yana kum ka do nu chong mi bên long yana kum ka do nu chong mi cô đo nu du Giêsu tu bên chai ha ching arta tiên chong yi cô đo nu du Giêsu tu hi kai jing shi cha yang yi cô đo nu du Giêsu tu hi kai yang yi ban yamam cô đo nu du Giêsu tu sin ran yang yi ha du ka jing yang Asmoret ba jendo bên long yana kum ka do nu chong mi bên long yana kum ka do nu chong mi long bala ker khu ka do nu ba khoi tam u Giêsu Minta bajuno lajuno Kuan men ko para hadian mila shashkore tin ko jomblei ba hadian ba ila phai shoblei lamba ka jing duai litani ko Giêsu ba jam not ba bas ngawrit penlong e ka do not jonga kum ka jongmi tra Giêsu bi ja imani yemi ngero yemi ba songo yemi ko tra Giêsu hauni usnem jubilee jingkermen Pelapakan mau yang ikum ki pilgrim, ilayaj pilgrim nagi yang kisam jongi, nagi Paris jongi, pengilapoi syakani kejaka kebakantang, habang ilayolat banlum saudong jongi. Kutra Giêsu beja, isungu yame, nakabanta kadonot belai jongi, kabadap dekecing dekecing maap yang iway piway. Kutra Giêsu akan iklipman, syabangin yo kecing ruhu kodon name. Ipane ka jing ay ka jome hangi way pi way idway nakabanta ka balang slonsar nakabanta ko pa bakhoy poblio ki bishop kilang do kinong tray balang sasla ka pertay idway ro nakabanta baro ki parabangay kerpang ki belum lang saudang jome ka ni klipman men kerhu ka do iki menai ki ka jing koy ka jing khia ka jing pha ka jing miat men kerhu ko doi ki kam ki jam jongki men kerhu ko doi pule puthi jongki kam tam men kerhu ko do ye jitmu ko jang no jki baro kon men ko para shabgin yo ye kerhu no blei charchar la kam siam me ne klip man tu ne phai shu Giêsu ku Giêsu be jam not basoren penlong nga ka do not jongam ka jomi phai shu Giêsu ka ne klip man terwa u ye jindon kam jo phi baro Kani di klip mat bakantang siya bagin yo ka jengkar kuno blay. Dua jar la kaman siyam. Kamatatian ngidon sibun kay kimi kwa pantrawaho blay. Kichiyo mat jengi simet. Kichiyo mat jengi hiyang asam. Kichiyo kaman kichiyo subha jengi bi trawaho blay. Kichiyo kuslay man siyam jengi.
chừng băng cái chỉ tâm cho nghĩ cái chừng cái chừng chặt bằng yêu man chỉ buồn cái chừng ăn nốt cái chừng khi bị lên tì cái đó nốt cái mà xiêm cho nghĩ phá chụp lấy cái này clip man in klet cho cái cam cho cái jam cho cái baro in terwah hub lấy cái này clip man cái bakan tang bu lấy un pediang cái này cái chừng doai cakar pan pemi nó cái đó nốt cho nghĩ để sẽ đón buồn cái chỉ ở màn đó cái chị em cái bệnh quả mình ít thụ hơn nó tôi phải chụp lấy cái này cái lệp man cái đó lấy cái bắt đập đó cái chừng ấy đó cái chừng mà bắt cái gì xin ấy cái đó lấy cái bọn quan trọng à vì cái sự tâm cái bậc kia cái chừng kít nên bên chặt thay như vậy chặt là cái mình xiêm terwah hub lấy beli bakhat ini wan changa bisi tam bikia ka jengkit ngan pencet hai ye bi itu beli ka jengkia ka man siam jong bi itu beli ka jengkia ka donot jong bi itu beli ya ka jeng tharang ka jeng ang not jong bi baro terwah beli kan ik leman ku try sim kan ik jing kia ka donot ka siam jonga sim kan ik jing ek jing cara ma terwah me kan jik men ka jing subha man siam jonga baro ki jing ek bi kan do hi yang sam jing ek bi kan do ka jing trai jongi ki jing ek bi kan do ka jing dei par breu ka jing im ka jongi terwah ki tam baro hau jisu Hakani jan miet bingawan pilgrim syakani ke shrine jak donot mu khitam mu Jisu panbor no blay rok mangil ruai mantan ku Jisu becem not ba basngaurit penlong yang aru becem not basngaurit ngirum lang ini ke jingduai cakar pat jingi baro dak jingduai bau kris lahi kai ngi banduai ngi yang lang baro kok pa jingi ba bleng kelong baku jing dai jingi luan ai ma jingi kelong ba man jingi kendeu ba bleng joai minta jimbam jingi bahala kasi tamabi tirakang jingi ba ngi ma bi kresni ni wala mengi shaka jing penshoi Later pelai nak ada seniu, amen. Sispa inyo bukanday tungin dem nginyamani. Yeah.
Dungin adwai. Ablay da kanil sakamen bapala malabo pedeng jungi. Ya kajingkan mau kajing syashi tom jome. Dui rabingi ban borom ya kamet bakasnam jome. Kenang bagin yo barabori kiso kajing spa. Mewa yang merebusin syar. Junom la junom. Ia pedang jengker hunau jisu. Shispa Sanpusan. Shispa Sanpusan. Suwa bangan ai ka jing kublai kadan dharma no remano panhap ia kan ka pas dan bat kapisah tiladapi dharma no maja sawan sim nang ni ladam dan basim ngan sayo manga te haga bakut kani ka pilgrimage basisian sisnem ha kani ka shrine jong ka anur bakhoi tam Jisu ngayeng hang ni haga kerteng jong ka community jong ka Sacred Heart
Theological College ban ai ka jing sangu ye phi baro bat kito ki balalong ki atiar ban pelong ya kani ka pilgrim ka bajam isya sitom sipor nganom penslam nengkong neng syap ngira ila ki do nod bat ki jing mut jing berkat show blai ubalong ka thamai jong baro ki jing kerku ubala ai yangi ya kane ka maryang ka baitanan babaro ngila ban simbenta ha kane ka jing wan riu blai jongi nga ai ku blai kerpang ya i auxiliary bishop jongi i Bernard lalu i bala pendap ya ka kenya ka krem jong ka Eucharis bakuat mana mestap ban mentapan i bala duai i bala kerpon ba di bala ai ka jing kerku kerdo halor jongi uai pi uai dia kena kapor kerpat ia i Father Rector jengi Father Sunil Barla ba im penkup buram ia i Bishop jengi kublai sibun Bishop kadai naduk ba pilapan kentang Bishop ia pi kadai ga sien ka baneng kong ba pi ukajat ha kadai ka yeng jengi de kublai sibun sa sien naga benta ka jing sibun jong pi dengan ya thak tilang kum ka jesung buram ya i Bishop jengi nga penpauru ya ka jing sangu ya i Reverend Father John Susiama i provincial jong ka Seng Salvation Shillong province na ka benta ka jing don rengkat jong i ka mas bakhuan bat kajing don rengkat jung i kalolong kajing kerku kedo yangi baro ngi ai kublai ru sa iwei i brio i bakam kerpang menta kajan miet itari i Reverend Father Joseph Varika Cyril SDB Assistant Parish Priest jong ka Parish Maulai jongi i balai kajing kren ka basku tenat ha halor ka phang Pilgrims of Hope de kublai sibun Fadar badi Fadar ila ong yang aru kito ki baran kam ya kacing pencem kila ban syong ha ka shrine ban syong duai kato kanipuar ngidon bat ngiru sibun ngot ki Fadar nadu menem step ka mas bakhuat bat bentaru ki baran lang bat ngi ki sister ki brother ki balawan na chan bat na jingai ban simbenta ha kane kacing wan riu blai ngai kublai pi baro nang benta kacing don chong pi ha kane kasngi ngas ngau kumen ru ban ai kublai ya ki Fadar ka Parish Maulai jengi i Fadar rang ba jengi i Reverend Father Telesfor Nonglang SDB ya i Fadar Varika Saisian bat ya i Fadar Roy na ka benta ka jing kershan bat ka jing trai lang Bashir Ham jengki ha ka penlong ya kane ka jing wan riu blai ka bajam ngai kublai ya ru ya ka Parish Council jong ka Parish Maulai baru ya kirang ba walang jong baro ki CMC baper jong ka Parish kublai sibon nag benta ka jing wan yalam jong pi ya ki nong wan riu blai ki pa jong blai na ki balang snong baper sha kane ka pilgrimage nga ai kublai kerpang ya pi baro ki Parish Priest bamarjan ki balayawan yalam ru bat penslur ya ki pa riu ngai ki pa jong blai na ki Parish jong pi na ka benta ka ne ka jingwan riu blai ka jing sangu jangi ka lei ru sha baro kirekta ki ba halor jong baro kirem pe ying riu niam ba per na maulai ba sau dong sau kun na ka benta ka ne ka jing kershan ban jing arab jongki ngai ku blai ya ki volunteer baro ki bala penyai renti ha ka ba yade bat ka ne ka jingwan riu blai ku blai sibun e pi ki bala le sitam na ka benta ka ne ngai ku blai ru ya ka choir the choral evangelist na ka benta ka chirwai basngau tanan ha ka por mas ban ha ka ne ka chingkerku bat ya ka litany ka basngau tanan ka basyong blai ha ka ju ka rukam ru ngam klet ban ai ku blai ya i ba edi shadam i bala wanra yangi sha ka jing ngau riu blai bat ka jingle riu blai ka ba kham shong blai shu ha ka por manis sakrament bat kumju hi ya barok ka we ka Youth for Christ na ka benta ka ne ka sngi ngai ku blai ya ba Anthony War i bala rap ha ka sound system
Ladap hiok sngau bangi kren syai dei ma i ibalai rap yangi menta kasngi man penwit penbiang bat ya ikon ke ti jong i badon lang hakane kapor kublai shibun ba pilai rap yangi ngi ai kublai ru ya ki sista na Alfonsa hostel ki ITLR students jong gaben rame hostel bat ya kito baro ki balai rap yangi ban manis ya kejing manis sakramen naduk frashiteng men step mene Savio Generate Children of the Caring Ministry, Novitiate Mauro, Provincial House, Sacred Heart Convent Maulai, kumjurung ai kublai gerpang ya Sister Iris Suchiang, Superior jongka Sacred Heart Convent. But kumjuru ya ka Stephen Memorial Mauro, ya Belfont Novitiate, but ka Saint Dominic Savio Maulai. Ngai kublai hakarukam ham gerpang ru ya I Srimati Rosetta Mary Kurba, EDC jongka East Khasi Hills, ibala ai permission yangi ban penya yakane ke jingwan riublai ba sisin sisnam mentagasngi. Ngai kublai ru ya I OC badu SP jongka Maulai Police Station nagwanta ka jingya ba ya renti ban pe ya ka traffic bat ka jingya ba renti jongki kali bat ya kipai ringat banomdan ka jingthot jingwa. Ngai kublai ya kibor penya snong nagabanta ka jingkershan jongpi kirang ba snong bat kirang ba dong baro kerpang ru ya ka SCMC Putmuri kibai rap ha ka jingya be ya renti jongkan ka jingwan riublai to kublai shibon ngamla ban klem da ai ka jing kublai ka bakerpang ru ya ki kena syakri duan kibala syakri kum ki angel saudong kaduan kadupat hadu kane ka por jingkerku kumju ru ya ka media hapo kacing lam ceng ifada Michael Makri SDB bat kaken hun ceng I bagi lala ban simbenta baro bat baro kito kiba don hangne bat kiba don haying kiba pe yaga live stream te kublai sibun yapi kublai kerku kedo kaduk kadwai ngai kublai yapi iwai ba pilawan najan bat najengai ban simbenta hakane ka annual pilgrimage bat ya baro ka ba pilale na kabanta kacing ya be ya renti kane kacingwan riublai ba sisin sisnam to blain kerku kedo IP ai ba kada not ba khoi tam mujisu kan sen syar yapi ya kada not jongpi ya ka yeng ka sem jongpi baro ka wei kublai sibon
shanya neng pertei la tau temai jing lai lunen sim u ai jing pen den jonan kading dakla sap jing roi jong na shami zakam long jing upam long jing halin jing imna shanya kmilak machak jing kela hapding jongi ublei la kun blei balawan lombri aku shementi kibri jingken menjong atum kading kaklas Jing roi jong na shami zakam long jing upam long jing halin jing imna shanya Kaburam hau kpa berau kui berau mensiam bakun. Kudonun bakui tamu Jisu. Kumaria kunung irap ki Kristan. Kupi ki angel bekiri kuj baro habening. Haka kerteng. Enyero yau Jisu Kristus. Amen. Kita kiba kwa ban lek lek riu blai kada nur bakoi tamu Jisu apo shrine nata pila ban mi na shadien ru ban lek duai ha ka jentap jong farasngi da pila ban yai mto ban pai shani lani kadan ke exit shatoru kadan de kita kiba kwa ban lek riu blai kada nur bakoi tamu Jisu kila ban lek kumta apo shrine